nu le nganga nai o le taia Abe o le la ua puni tia po I puao E sau malua fa asusu I lawa la au Sa sala le punga la au mata la uau E dio fo I Samoa fai o na taia E amatanga o le asofa a popo o le olanga E tae au nai matani ufea ngai maleata E tala le lei ua so ai nei Samoana So titau pau le sua malie o le vine ula Pau fonga o le lupe luma o le moso oi pula E langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina I le Samoa moni Leitio fo I Samoa fai o na taia Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Awa mouma lie I mauma E asofo na valo ia I mapaupauna E inga ua paako ia tuile matai Tangata soi fua ua oli oli mapaapetai Leitio fo I Samoa fai o na taia Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E tae au nai matani ufea ngai maleata E tala le lei o aso ai nei Samoana Leitio fo I Samoa fai o na taia Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E tae au nai matani ufea ngai maleata E tala le lei ua so ai nei Samoana O te te whatalwhatu sa moa le nevaenga o le fiafi. I loto pa ia, ma loto mamalu. Sautu o whawhawha sa moa I ona pono o mona I o pa ia mo mamalu I ona vaenga ese ese. Mai ai tupu e mtamali ia se ia pa ia le malosi o le nuu anga iatu ia tatu whana witi. O le lauau sina o ta mama tutua, o le awhainga lunga tutofi a le atua iso o se whata whaitaulanga, ia o ta mā talavou, tina talavou se ia pa ia lava le tupulanga talavou mai se au pito I titi, o lo tātou at nu whaafonga whanga po whia lava o le lalangi nei,
o lo'o mafai ona fa'afofoga ma lagona mai ai ia sa matou tu'ua lalo i aso taʻitasi o le vai aso a o le matou auaunaga faifai pea mai ai le asogofua asolua asolu seʻia paia ia le aso tonaʻi ia i le talitonuga ioe o lo'o fa'amalumalu pea aoga lelei ma le alofa fa'asoa o lo tatou matai ua fai ai ona o tatou fa'ataunuina o galuega o fuafuaga ma lavasiga a le tagata lavaia ia ua mafai ai fo'i ona tatou uaulia ma le manuia o le aso 28 o le masina o Novema ia o le fa'atafiti fo'i lea o le faitauina o masina o le tausaga ia a uma le fa'atafiti ia ona tatou aga'i atu fo'i le toe masina ia po o le masina e taualuga i ai lou soifua fa'aleola nei ma so ola a o se tausaga ua atoa i ai lenei tausaga e fa'aopopo i aso o lou soifua ma lo'u ola ia mea o le mea sili lea ua e leai ia masisi o tatou e faise loto pe faise tala ia o nisi fo'i o tatou sa tatou feiloa'i ma mafuta mai le amataga o le tausaga e lē taumate ua lē ato'atoa le temi lenei e lē taumate ua iai nisi ua vala'au i ai le atua mai se fo'i o tamā ma tinā matua latou e sa faia lenei tautua ma lenei au'unaga ia ma latou polokalame e fiafia i ai e fa'alogologo i ai ia e le gata iā te a'u ia o nisi o le ʻaufaigaluega nei o lo'o fa'apea ona o matou faiva o lo'o matou faia tiuti ma faiva ia e lē gata o le ta'uta'u atu o le taimi o le tau i lenei tulagi ia o mea o lo'o tutupu lenei tulagi ia e maise lava o polokalame masani ia e mafai ona fa'atupulagona i outou finagalo ma mafaufauga i lea aso ma le aso ia le mea lea ia e le mafeai ana avesea le agaga fa'afetai i le atua auā ana lē sainoa lo tatou matai na te fa'asoasoa lelei mai le gata o le ea tatou te manavaina tasi lea ma matautia lea ia se taimi se aso fa'apea tatou te ala nei le taeao ua latu i fa'asalalauga i le tv e tau fa'agisegese le manava o tau leai se ea ia leai se mea fa'apena sufficient ia le alofa o le atua i le gata o le ea o le mea ai o le vaiinu o so se mea ia auā lou soifua malōlōina ae o'o mai lava temi fa'aletonu ona o le natura na faia'i i tatou iai temi lelei iai taimi leaga iai taimi e ata ai iai le taimi e tagi ai o le taimi e fiafia ai o le taimi e fa'anoanoa ai o le taimi e sapi ai o le taimi fo'i e fa'avauvau ai natura ia o le olaga e lē ia sisi o tatou fa'apea tolu tausaga ua o'o ia le soifua ma le ola pe 20 pe 10 e lē atoa le 10 le se taimi te le'i tagi ai ia e te tagi e te ata e te fa'anoanoa e te fiafia aisea natura o le tagata soifua mai felaʻia e seā ae na taumafai a le atua e pa'i mai le natura lea o le tagata soifua ia pei a ia o tatou auā ana le pei le atua ia na tatou faitau ale toʻiga mea ia o le atua i luga i le lagi o tatou i le lō io lea o te fa'atalafa atu sa moe lau fa'afoga'aga ina ua ova atu tatou temi tolu sumatolu minute te le tula e ono manatu ia o le a papa'aveloa le tatou tautua ma le au'unaga ia telefoini nai mataupu ia manai mālō masani o te iuō ma pa'aga masani ia matou te fa'asoa atu i luga nei matou te talanoa ia ua lava lau fa'afoga'aga sa moa i nisi o mea le'i o'o i ai lou silafia ia po mea ua leva na e silafia ai lē tatau ona o tatou tanumia ia e aoga lava mafai ma toe tata'i i ai lou silafia ma le iloa lei fo'i na fai ma toe tata'i ai ia ua o le soifua lava lea ma le ola o tatou te fia manino fa'amalamalamaina i tatou ioe i mea o lo'o fa'atumulia ai le lalolagi lea e te soifua ma ou ola i manatua fo'i e lē fafo atu o le li'o o le lalolagi ai se mea e soifua ma ou ola ai e tutusa lelei le mea o lo'o e soifua ma ou ola ai i le temi nei mea mo'omia la ona o tatou malamalama i le si o maga o le mea lea e te soifua ma ou ola ai ae ua manatu
o le a o tātou wangai i se pese whaleanganga ma se tatalo o te tapena ina e a matai le tātou tautua. Ia ma tātou whaatanga le anganga o le atua na te whaatonu folau le tātou au onanga o le nei aso i lau whaafafonga ma lau tu wala lo atu ina i mwhaun tātou o whaatasi malau ngata si ai lau whaafafonga ma sa utala no atu usi meia lau whaafafonga ia tātou wafe ia te ia e wina mailo na nganga tautua lua le tautua ma le au na usi mena whaafafonga. Ia alalanga ia i tātou. Ma whaleo atu i le atua, le anganga whaafitai. Le anganga fia ma le anganga bibi atu i ate oe. Awa ana le ai lau fio. Mātou te leo pēnei. Whaafitai ta mai, i le ola, ma lau mea alu fasili mo i mātou. O le mana vaola, ua whapea o no mātou whaatino ai, fe au mga aluenga. I lo wala awina o le tangata. I so se mea, i so se alava, te ngai mātou i ola nei. Whaftai i le malosi, ma le loa ua e ina mai. Whaatino ina fe au mga aluenga i le watu, ma le fo i mai, whanau fo i le awai whalea onga, au awa noa le lei. Au mātou te talo ta mai. Ele umalangang whaftai i ate. Mea mātou te wheoa i ai. Au o whatau nuina mea umalam. Ono oe i loa lo whatuno. Mātou i ai le vaitau tu la lata. Le ngata o le aso whaftai te ngai manei atunu u. A o aso ke visi masi ma le tau sanga fōu. Ua lata lata mai. A o le talo ta pena whaatasi malau o fio iso se mea mātou te whaia. Maua iso vi inga, mea umawhai una whaia le tangata. Ai auane i vi i ai i mātou. Ora mātou te talo ta mai, mafuta mai e le nei aso. Tautu o lua le au nanga. Pa maa ngalo i mātou umalava. I le toto pa i o eke risolo mātou o ringi malo mātou whao. Amen.
alalanga fia o le miiga o le atua saunia e le aufetese e whakasā mai le ai o Porirua, Wellingtone, ia, sawa o le ai aufetese mātango fie lalo le taitainga a le sunga i le whaife au, por sunga le whawhiangainga sua whaia nove vai la au. Ma le mamalu o le kalesia, ma le mamalu o le aufetese, ia, o i lātou tonu le nā ea naina ia whātunga ia ma le siu whafonga mātangofie ia e pei o nou tū whafonga mai. Ia, e whaifo ilo leo o lautou o ona masani o tula epa whaafetai li o sua. E tautua ina fo ilo tau pa ia, i le nei a fiafi i ni tūla ia e mwhai ai o no tātou mafuta ma tātou talatala. Noa mwhasoa, e le ngata o winga lau tele o le langi ma leo langa o e soifua ma uolai. Ia o tala o le tau, ia ma mea uma whapena o ni whaasala launga tāua, a nisi o company, ma nisi o romwhai o na lātou langorango ina le nei tau tua ma nei au nanga. Ina ia mwhai pēr o na whatinoina, ma wha wau whi au ma sani whi au ngā luenga ma sani. Ina ia mwhai pēr o na mātou whatinoina, lea vaenga o mātou wala awina. Ma e ala sona nafi, o le aso na lua, le aso na tolu nei o le vai aso sā. Le aso lua sumatasi, lua sumatfalu, su lima, ia se ia pa, ia fo le toe aso le nei masina, ia mala asia tuai, ia le toe masina o le nei tausanga. Tere lo ia oe po le ani au fuafuanga, po wo iai ni au, tatu le vai tau o le whewa i o tangata. Le ngata o le asiasi i Samoa i ainga, asiasi mai Samoa i Fafone, New Zealand, Australia. Ai le mapu ai lava, ia le meo o i lātou o lo o anga i atu i Fafo i sa ili ngā malo, ma sa ili ngā manuia o le tangata lava ia. E le i mamao atu nei Samoa le whaalave mātu ia, le ana mawai po le vai aso o tea po le luvas i nai ia li i fo ia na mali liu i le tāwale po le whaalave tau tāwale Australia. Ia ona o le sese o le taimi. Ia po le alava fo atu ngā taimi tu le mei tu ngā whaalave. Ia tātou te wāwa aia i maritotoa. Tātou te wāwa aia i male alofa. Ona o le ave se o le ola whaafosei. I nei meo whaalave e le i tau pulea. Tātou te le tala noa fo i manei meo o car accidents. Ia po le ala watu i ngā whaalave. Po le ala tu i ngā accidenti e skengi e whengai mi tātou. E le tātou te le i o e su e ni whaalave whaafosei. Mea nea leina maua le upu whaafosei. Mea tutupu te i lava ua tula i mai. A pe whaafosei pe le whaafosei ia. O tātou lava le mafua anga o mea uma. Mea fo le e tate whaalongo tua pi e lua leo ia tā mai o taringa. Ai fo ile si tā mai taringa. Nofo file mu. Whaila si ese o volume. Whaisile o tele o le volume o le mai oso alu. Ai tau le langona ta mana whamai. Nofo file mu o le whali. Pei o mea umai e tau te tiro iai. O le ale leo tele, o le asta mai leo toi titi a tatou le langona. E whai mai o le leo le nā, o le anganga, o le atua, o lo tatou whesosa o ni sili, e tau le langona siona musu mai. E tau le langona siona tu mai i lo fofonga, i lo taringa, o te lo pauna le musu nga sao. A o tama leo te tele fo i e te whaalongo tu toi, tama tau whaasese a la tamana. Ina o watu tatu te mi whasu mato minute, te aile tula e ono, ia ua iaile tatununga, ia la whanga soro fo i tatu purkala masani, e pe ona masani ai i yaso taitasi. O ana nafi sa o no fotfu nei sa fa o watu le purkala mea si tasi o le mwhai o le sora va ia o waso atofa nei, ia tātou te mafuta tātou whilo iai, ia tātou te whasoa mwhetuwha iai,
i mea alofa le atua i inā ma i nei. Si o ai atu api e fia. Ia, lera, tōrus furuaso, tōrus furuaso November, leo o tatu le so toi iwa la so i toi. To iwa so i o te vai atu iai, ona mauti no rola ia lea, ia ua whasoro fu in tatu ese mani nei masina, toi tasi lol masina atoa, ia on tatu hanga i role le tausanga. Tatu mata rola ia lea, ia po le ale whai unga o nei tausanga mo tatou. Tau te sila fia foi. E le lei ale so i fua le ola, fu le mo le ola whai tete. Le ola, mana tua foi o taimi ani tau te whai ngoina o aso fia o le tausanga. E le asalava, ma meo whaalave lave tūrei mai. O isi a inga na o e asi a inga. Ai o atu tutu poi whaalave lave. E o so ai mai. Io ma te i aru a vea whafose. Ia o isi fo i asi mai, maari liu atu whafonei. Ona o lea. Ona o le whaitete lava o i tātou. Whai fo i e ni ngase loe le taunto e travel. Ia au o travel. Don't you ever take the risk. You know, if you think it's not right, it's not the right time for you to travel, so then don't do it. Au ai whaalongo tu foi o le mea leo whetau I molo malosi a leo whapea, for example, la o pe o se tā whaonga, po le ase me pe o lunga le maunga po se retreat, po le alawa, e whaafofonga tu only you can understand you. Only me can fully understand of me, myself, and I. My health, my condition, le se malamala even le fomai. Na o tate whaalongoina, you can sense it, you can feel it. E te whalongo tuaile o whetau le malosi. Then don't go. One mi mea na poni reunion, poni mea ai te whaalongo poni retreat ya lotu po lalawa. Wa lewa na tāpena mai. Ai the moment do you know it's not right for you to go, then don't go. Ia pio nai tau te ono sa ia. Wa ni mea fo you were eager to go, to do it, or whatever. Ke whaalongo tua it doesn't look right. E leo pāleni I lau wa ai o le taimi neo tausanga. O le taimi le tātou te tā ua o taimi fia o leo langa. But te sira fia oe. O taimi fo ia. E tele ina o mai ai ia tu tupu whaalave lave mātu ia. Mai tātou te le fia o iai. Tātou te le fia wa ai. O isi nā alu e asiasi ilona ainga. E la tu maliu mai ai. E tātou te ioe. E sa. O le finangalo le atua. O le finangalo fo ila o le atua. We have to be smart. E mai e le atua ia tātou le mafau le lei. E whetu una iai. A ora in tātou tupu mai whalamla whafosei. Tātou whapele o le finangalo leo le atua le ai. E ia mea e tātou te loe whetau I mtara whiangai ma le finangalo le atua. O le telo isi mea. E tu lai matatupu ona o mea la ia tātou leo te whetu mo mea musunga. Mo mea e ke whalangoa pi e whisper te langona. Ia te whalonga le ai. E le tau cancel mele. Cancel tu sa pena mai le fia e masina po tausanga atoa. Ai o ana I le taimi e te sila fia e le o tala fia ngai le malosi. Ala me la fosi ai. A wole nau whape se ua umanta tongi pasese. Uma na o tele tupe waru tapena ngau nei mea. O pea I lātou o lo malu losi le whaalongo. Ai a whaalongo. Me se tātou na e inu whala au.
a whaalongo tua ele tala whea ngai male malosi, o leo te tala no atu, ia ate oe, i le meo e te tau, le meo le onsai, ioe, I miss you, Timmy. We need to learn to be patient. Ele ngalo tia ule meo le manu fo ele maua sa moa. But ole manu e fai upu learn to be patient like a camel. For the camel. In the desert. Wa vai le manu le ele maua sa moa le manu o le camela. Ele anga le manu e ono sa ia le mamau ma le dry land po le avo le tau sa mo le toafa e iai tala anga o le manu lea e le maua ia tunu malulu ele aina o atunu e foringa tu te vaai i lana i ona anga o na winga e pise manu vole e lea mana ia tangata te tapi o le asini ka mela asini ai te vaaila i manu i e lungo o tuafa le Middle East. Mela nei fai mai. Tātu te pei o le ka mela le ono sa ia. O fi tā ma whainga tā o le tuafa. O manu o le tuafa manu ia. Tasi ar meno vai le ka mela mo ia. O i le cathedral. O le pei, inano vai le ka mela. I fefoi, tamo mo i tono le. Ai ele ni manu e maua fo le lau tele le maua ni Amerika. Ele maua isi peina o i ai vai mele le toafa fo le na i nupa ia. Ia te vai le manu pe a sauna ila le matangi fo le na le one. Ai e tu le sau le matangi e filo me le one ua pefu me le mea. E te va ai atua le tamo e le manu. Ele se manu sawa. Ai te loa e fe mai tala i lato. A o vanan tamo e le manu le lungo le one. Just imagine yourself when you run on a sand. E ke fiu e po le alu sawa i fia. E tolu au wha ula i lungo le ngongi ke whalongo kunga. Ai, ele whaingo fie. Ai ata mo e la le manu le lungo toafa. Au le tala malie e ngā whātia e le manu le mole ono sa ia. Le ngata o le vevela o le toafa, o le one pefu mai, o mea umawhapena. Whemela tala. We learn to be patient like a camel on a desert. Anyway. Sila mana yo itu nga whamtalanga. We need to learn to be patient. Like a camel or camel. Like a camel in the desert. Whawhiwhenta tu e whataitai o le kamela o le manu au tātou tangata ola ai le loa la tātou on sai ai loa le kamela. O ata o le natura mea o le lalolangi le tau te olai. Sao, mai whele le creation a le atua. Sila le leie le creation. E o ono le mea le toafa. E te lewa ai si sol whanua. E te lewa ai po le ala wato i ngā man. O tama i travel ai kangaka. I mea i toafa te tele. Nu o i toafa te tele. Manu leo, kamela. A latu fo ila e matua no foi fo ila lo kamela. E oso tu lunga eti. Fai mai o tala anga o le manu lea. E o le long distance. E travel ai manu nei. E le fia inu, e le fia ai ono sa ia. Ti ngā o mea ia. No winga, a fai e mawhai e ka mela na ono sa i, fai ngā tā o le toafa. Whawhia tato. Pe o le manu ai o ka mela, is just an animal. Male tangata soifua e, ngā le mawhau.
e o fo ia ta ite sole ia le taimi te whaalongo tua wa luange lava le mea peseita luange lava ke ai lalo le fatafata a luange ke ai lalo kau au a lua e lunga pasai loa pa lava whaalongo tunga o le tarafea ngai e toe ono sai ai o matanga le mea o peu o mai nei talo le manu lea o walu nei su o talu mata fai tau winga o le manu ma fai tau le umi e travel ai le manu without water without food tasi le manu e fai matus pa isi tilo i loi o mai le loi le mo stama i manu a fa pe tu tia ele vai yo fonga a le uturi tato tuspa ia taute e tasi la le manu e fa le longa a paule tala tuspa ia mai a foi fa ofi ar kama ofi le ka mela i tonu fale ie pi ona i tala ai o le manu la vai o le manu e tauna fale a o ngai tato le meo le ono sai ia lava ono sai i tato tato vale taula o asofia fia ele anga tau vai tau ta pena i tato o le vai tau ono sai o le vai tau ono sai ia i tato me faingata ma me fita ia mawhai ona o tato maua i te milelei awane se tia tato i tala le fai mai o asofia fia o tato le vai tau a fia o se mea se ano tala whanua noa e maua le taimi o asofia fia ai a fuina e a fua le tangata ua so ona fia le mawhauwhau fia ioe a o le mea le fia le tangata tamai e fia fetu nai e fia fua e luma fua e tua fua e tafa fua nunga fua na lo tatu ila le vai tau le nei ia urunga ono pe o lena watu ia e sue fuaina tasi le nā tata ua maliu ia pe sa fai ia lau por kalame o nisi por kalame ma le mau por kalame pe fa pele tala sue fuaina ia ma le sa afir fai o pi o matu por kalame le sa fai ma mea e mapu ia ilia tama i ona taimitinga no wharongo mai toi o fai tala sue fuaina ia ua misila ia tia ula por kalame na fi ia a ua maliu e le o toi whaalongo mai fui la ia tiao io pe o tala sa pe sa fai au fai su fuina fai ia fono ti fai savea fai i ti pe o matoni fai mana me fie mapu iai i taimi o tu ngā o le mai le ngase sa fea ngai mai ia i tau sanga e fia le ua mapu atu i whare matu ua mapu atu i ao ngā lei o le tatou matai fatasi e mali to tele nisi ua mapu atu i ao le lei o tatou matasi le upu mana ia a o mai le oti au tatou te whanoa noa ua mapu atu i ao le lei o tatou matai a o e mau le ola i o le fea ngai a tatou mwhawhitauli so amu ia tangata ua mapu a o tatou i e feola e fea ngai mwhawhitauli i aso o le soifua ma le ola melea ia usimena whafonga tatu anga ili vaenga leo le tautua ioe o pese e langi atu e mone tuai wha mai senga le ngata o wha mai senga ia a o le alofaanga e watuai wha alofaanga ia ila tu umalava ua pa iai le wha nonoa le wha vauvau ia ona o le wala au pa ia le atu wha mai se atu le tautua si ufonga o taia fo usimena whafonga
mato te ia foi mai ale no tofo beno tula vai Ya, ya tatunga au tata pia tatu pese ele matuata pia ai titila tiki nua. Yo fa fo mi pia na ngor pese mo muri to ya ro anga ma fa mai senga ya tatu to tua le o mai tatu o mat pa anga o de yaso. Ya, si ya padoa. Ai fa mo tatu pese le ya si tai. Boa. Nei now atu I mato I mea leti nole ia fi Ya, ole na sa mo tu fa fonga o le sunga ya palauli yo tau le pini, tui tau le pini, ia ma le pese na ia o vai, ia malulu mai, mori mori tuai alo faanga, ma whamaisenga, ia ila tau foi ua iai le wala au pa ia le atua, I to tono li o whare ainga. Ai le tu la fo ia I tātou, ero tātou matai, ui lava ina o mai le wala au, ai le whavavau tātou, le eise se tu whamaunga, e ola pia se o mai whavavau, tātou te o umalava iei. Ale o mai tātou malo, ia, la ba e le avanoa ia e whaua fo ile. Nanga. Patala fatu I lau sunga tu la epa, ile nei foi tu la mātango fie, sulu le la I nei Samoa, ia ua a mata foi nganga ipo le lona taua fiafi. Patala fatu foi Samoa I lau whafonga anga, te lava o e mau mail nei por kalame, I Samoa nei. Ia po atu nua e mamao, I so se tafo le nei laro langi, tal tonu o lo manuia o tau le tau singa alofa, o le tatou tapa au sili I le langi. Pa malo so I fua, fa malo le folau ia fa malo po I mo le fatasi mai ia o lo tal no fo I tula e pele nei tula fiafi ta lofa lava So I fua manuia, whapetele ia I lau fionga le autostusi, I lau whetalainga sale aula, I lau whetalainga ba au, ia e tusa o le whataunu ina pea o le ta o nanga awa le whaafofonga, fita whaafofonga le tātou atunu ua lewa o na tali, ia po a fo I mea ni talafou, mai le loto I fale o le tātou vanga whaau whai, ia ai mai se fo I lea ua tātou iai le vaitau o le tātou o le vaitau o aso fia. Ia, au mai se tātalo na ua e whaapai mai ma fola mai whala e wha iloa mai ma futa mai du tātou atunu, ia, a lewa e amata mele nei I tu aso lau fitalinga va. O ua vaia tu langa o aso fia tatu atnu ure temine. ia moni lava le saunoanga mantua foi le fali ani lava o ia mea umo le mo li e fataita ia tu lava I Las Vegas ia e ui lava ile o le lau tele pe ona fasanga I fo ia tafaala ia fa pe foi mo maotai ile na foi tu lang ia o le fo ua fataita ia tu lava ia sa mo e ala le ai I tu langa fa pe nai longa I fo I wala talata mai o pese langina mai le ngata I televisa ia fa pe fo ia wale si fasala lau o anga matu le tumutumu fo io o fa taunga ia fa pe fo sa ilinga manuia ina ia fa ta watu o loa ai mase lava matune la fi fato anga e tam fai lava o temine a matana avele talo o le koko o popo o niu ia ma fa putu wa fo ili la I forward fa now me taalo ia ai le ngata ile a samfa na vela ve ile aso le aso tu le pa male pa fonga nga Samoa o le meo te au lava no fa ilo atu I le manu le tunu e me se lava lo to papa au ia tunu mau e tulanga ese le tau
ai ale mele ta o swing o le taua climate change ua falling mai o taimi ti munga le nei ai o timula ai timu fo ile so no one ai malu lava e o vela nei aso mana ia savili mana ia ni mer savili ai lei ba se timu e paolo o le la fo ile nei aso man tu fo pe o November ia wala lata tu le Christmas ia tele pa uti munga ai e falling mai la wa taule tele ti munga teni nei e po le atu sispito no upe ai al swing o taule fa pele ia wa vela na mawala mo mato wane i fai fatanga koko le foto le si puata tele la o mtua malosi ale fuata le wa nga i mai koko ia mai se fo i ulu le wa mata fa vai la ulu mai le tele fuata fo le sau ale tau mafat fuata list taimi nei ale fo to foto mai e pei fo linga la wa le fuata ai wa fa la so o le masani ya in ta vai po koko ye tu langa le o vai tu le pula koko taimi nei a la e fe lolo ia lisi fuata o le fuata fola le ni mai e tau sia o le tau matangi o mau atoa tele foi la matimu ia ona le loat foi le o le fa tau ina ma o fa ma iuli foi le tau le mo se fatu koko a la po am so malie ia pe ona tu langa na tu no tau mata tu ai e pe foi la o le si o le tau ia le sami ia fa finga tai foi la fa ngota la tu ona maua ni tau mafale le ia wale le ia mafingota matulanga fa pena ai o le tulanga ia le fuata fa tase fo ima me mata i tono market o se fa manianga o se va venga o le utu vale fa manianga le langi se sa mai se o tatu o tunu i titi mal fatawa ia le fatawa sila mai el tama le tua le alo le tua le nang pa ia ma le tua lo tatu tapo ia o skifianga na le pen fatamu atu stalpia fia Manaia ia pe manaia rota a mata i siau mata faioi ta mata i le awa o le talaanga o le koko e ono afia i le mortimu o le saulea sa le lava o le vai aso le tau nei sa vai a onga fa pitoa i li tuo tane sa tau ave ala ele sunga le vai a onga ia sunga ia malolo va ai o le fiona final place o le Samoa Cocoa Industry Association ia o le usalna ia kolone sa ia tau aveina le aonga tele lava sa whaia ina le la ngoto ea o tau ina i fo ila tolo whaia lea fato ia lenga luenga ma lea fo i tua inga fato anga ia mana ia matua faa lia manino i le tele o le au whai fato anga tau fataitai ia ma nai whai fato anga masani ia ma fai fato anga te tele le fata waina o le te wino le koko le ngata le na o tele awala i fai manu iai le koko ele ngata o le wa iai ia fa milinga fo ia le malo le fai sa le longa le fai nuu ia la fai isi pito nuu i tua tai pe o tongtonginga ia pe la fai iai sa sina ia mo le pito le ai i sa lai lua i sa vai ia fa pena fo ia sau o wa tele lava awala i fa le leila au ai pe o le no fanga tele lava o le iai i sale longa i le no fanga au tu o le mtanga luenga pato anga le ngata ia o lo iai foi la ia no fanga ia le asosa iete o koko le alai muli fanua le koko la na fa masina lima masina ia o maile tupo le koko tu lo foi lo tu livai o mtua ola ma lo sil sap root foi le alu ilana mau fa fa ngo fiena tu lava ia pe spulu masina pe le atua foi le spulu fama sina o fua kokola na le fa le el fala tonga o koko le plestene ai le talenga fo ya malolo le kolone va ai ia o se tamali o longa fo ile ia tautua wa le ngata iona tua au tua a fo iona tua lo no winga o tolu ia au ngatu pulanga lo ia i lava fa munianga i tua mauta o le tatu ainga le ngata vai sala e fa pena fo ia awala fa solo mai fo le tele o fato anga ya sau
o mtati tele o nafa to anga e o atu se lau eka ia te tele o koko. O le tulang matango fiela na ona na matua wha matala le le foi tamali. O le koko aia, le tauna tele ni la ia. A tele ale wha, ia wha, ai ua fo ia wha pela tulu wha ilo sulu ngā titi. Tauna wha ngata ina le koko ina ia mawhaina mawhala nga ilunga, awane e tau apa ni meane pa usisi. Ia na lolo mai le waifua loe sawa i lalo la lama mamoli mai le koko. Ia te oe e o whaelo walo pesu lo tau sanga whai ngofiana na maua ma tau le koko awa awha pe mawalunga. Ia ono masai ia le pao le koko pe ani le tawina le ngata inafa pe a le tangata ilunga po le tamaititi. Ia olo no winga wa whaina ia koko foule punga mai. Le mafuanga lana ia le lei al tawina o le tawina la le koko ia me mua. Ia awa lava ne i tele ia se wha paolonga i tutonu e ono whangai loi. Ia ole e teula wha aipu maa fola ipu waina po ile le pei aru wha pea. Osi sila mai. Ia olo no winga whalala la i sae, sisifo, mātū, masaute. Ua pā leni lesi sio manga o whea angi mai matangi. Ia o lai pā leni ia lai a angi mai sae una ia tu sisifo la lea. Ia olo no winga uni pa uilalo. Ia o lesi vaenga, ia maua le ea e ta milo i tutonu, ia awana i mai le koko. O le vaenga o le ea, ia mai iai fo i male la susulu mai. Ia patasi fo i le asau le timu, awana i toa i awana i se me nofo i tono le. O le la awa e tawana sau le timu pei fufulu ato aile, se i o lava i lalo i ona a titele ia. Ia o la walala na matua whaadia, i whaatasi matfatu koko, e tuto i lalo, whaatasi e fo i le mare vā koko, o le vai koko, o le vai mana i ala i ai, ia wha, ia mita, wha mita lau le vā koko, awane e whaatala le, mana o lai e sui e maisi la au, ona lima le o mita, lo na winga afa pe lima lo i o sifur whafutu, o sifati ka inga, sifur whafutu le na, lo na winga, ua mawhaina e tuto ai maisi au la au aina, ia na tau lola, ia leo lau whato anga o sui whiwhiloi. Ia po le mixed farming, e tuto ai lau niu, le niu le tau mawha, e tuto ai lau manioka, ia e tuto ai lau talo, e tuto ai lalo malau maukeni, alua tu ai malau kukamba, ia o le matua mana ia, no winga fa pela e se furu e ka lau whanua. Uta i tele ta mau ainga le ngata tau mawhai, lau koko tau mawhai, lau ia lau talo e whapena fo ia maukeni ma tulang whapena o le mea sa wha malosia le saunoanga a le fionga plesten ia tautua nā le a mau lea nga ilano po le saproot e tasia e le lua e tele la ia a fele o ala na ia o mai ia mea ai morkoko a le anu ilano o le taulala le na e le mawhai ona mafuli pe matangia ia pe ono mawhai fo ina mai le koko tawala na fai tete le ale na o le mela na le le to le fa nga lo fa koko o se fa tsainga ava pe te samu se mai fatu la po ia na fa nga ina la ia le o le o nga tonu le mu o le koko le wata e titia i si u te la foi la matanga ana o le o nga tonu lo no winga pe te mo en fatu koko pe se fulu lua se fulu fa na fili mai lo le ia le koko e tasi, lo winga se furu whau koko e mawai, o le wha moe la, a wha pe e tuto, ai mawhaina e tā mai nei le koko, ai mana o le aso le nei, o le lau tā le whai nei, le taimi le nei, ai mana o le tō tae au, lo winga te wha aronga, ina lefu fo i lea, ina ia aua nei sua ma lie, e o whanga ia loi, ia pesa eu fo i sumu, ia matulang whapena, ai atu e lefu, ia le ai, ia manamea e mawhai o na sātia ina, ila ukoko le to. Ia ona a mai loa lea tu uilano, e tele ana whautoina, ia lua nea u whatu koko to, a le ola lesi, ia lai ola lesi, ai au o lo uma le lua. Ia whai ngofia, fo na latu le se, ia se na e toi whatele atu le, ile tonga koko. Ia pe o wala na sa ngā lue ai, ia le au whai whatoanga ina ia whale leia atili, ia vaenga sa la whai, o wai tele fo ina whai upolu nei, e tele lava ia no whanga mātou ngā luei, e whasino ala i lau whai whatoanga, wale whale leia o la tūtunga koko.
ia le ngata la ia malama le va o le koko ia malama i le taimi e toa i le koko a o le a le toa inga fatu koko to ia e whaafea fo i la o na teu le koko ia whaatasi e la ia lea maisi la au pe o le ngatae o le moringa ia ua ia maisi la au na e whaaola ati le lau koko Ia. whaaolo e au ngā fui paolo e au paolo tele lo no wingan whaina e teu ia la au le au taka ina ima whai ona fua tele mai koko. O le taimi la nei lau sunga tu laipa, o le mtua fua o koko. Sa la whai i polu nei, o le mtua manuia o tātou paule mea. Ia tātou talo, o wane i eise matani agi e wai lululo. Ia ne o lo tau sinionga le tātou te moe miti ai. Ia mau te lona tau nu atu au koko lau sunga tu laipa. Io e. Au tala kua taimi na. Mo lo sila fia va. Ia. Sa mai lunga sielo le weekend. Ia. Walu ngan fele le lunga le asfore. Tata no mai le po le so sa malama le son fua. Okay. Mai la o tati atu koko i lumo fale. Ei. Meta pusa koko i lima. Au o ese la tata ia koko i ono. Ito no le sipusa. Pe Maria la ia pe ga pe tau tata fai pe oki vai pe se ai se pusi pe se ai se sumu Ai tuku le ai ma se pengu koko le fa pesole ko mo i ale sumu nga sau ai le ia lo tanu mai ia ta ko Ale no po sia wo fo ale masani luta la no le tano mai na wol watu e samor koko ia o se mele lei fo o me fa manuia ia yo mani ia le foi la fa no mata tot nu le tanu mata koko yo te vala mai te vala mlua wa le ia le ta koko nei ia ai vai ke lo walu ai i siero ma abel pusa koko atoa tasi ia ave fai fa oso tele fa tawina moro silfia tele fa tawina ana wale ave fai ma fa oso ile aurotu no walu ia ia fai ma u yo ai o te pole tanga ta merna sao le lei o wala na mo we manuia yo e apoi ole ta wala ole mele tete ole vai tau o tau sanga lau sunga va o iai se fai longa o tau matawina tono o tatu no mal Pasifika po na nai timunga to uru cholo to ia me fapena o i timne ia sa tau mate le fai fiti ia fai mai sta mai yangi lava nei vai aso tau nei la solulu stofi ia o le tau no mai le so tali ia o ngai la so tona ia ele sa tia ele ia fai na fiti na mai na matangi ia paule me isa tau fiela tua onga ia ma o mai e lola tu ia le sto na ia lis foi no mai la so fu ni no mai la so lu e fu ai i va le o le to tele alo sa molo ia ai o nei sa mo ia sa tau na mai laptainga au laptainga ia o le ila to e anga ia tu i le sami o te lo se tu langa le tele le o fai e le tato vai tauma o le la to foi le mta fai oi o le laptainga mai la to e lala tu matafanga ia te tau lavana ai le nei fa nau ele anga le to a patu a velangatu ai elo o ilonga lavana sisi sa matu sala fai foi matu mai le va ia e pe ia na le vai nu foi le pisi e mfaina sautele e savili ma pisi mai foi luma le tau mua pa tau ingalu ia folaunga a orisia va na la na le ia me uma la foi na vai ele o yese matangi e ono a faina e tu sama matala tau ia me se foi la vai atu le fatimo yo ngal talo sia ia talo sia ia sao ia le tatu folaunga ile nei foi tau sanga wa umatu fo ia mau fa mai ia umatu fo isi vai na taitas ia ala tatu sapi ia i manuia pe ona tofi le tua mo tatu ile nei foi vai tau Paftai. Wale lei ba ole ona o tiute mafaiva i to tono le li o le tatu ainga fai pe o ina lava le uche o tata noanga o lo o faalango ia i o le auto studio le tatu ainga le ase
ni tala lata mai i to tonu o ama tatu ainga. O le ainga i tātou le whātou tue le tua sa bau tasi o lo ngā lue whela tai tau whai le mesili o na telefo ia whamnianga o lo mwhaina uto waa mai fafo ele ngata i isi whainga malo ia lo iloa atu fo i ala le ADB, Asian Development Bank, ia whapea fo i le World Bank, e pea na mai e fo i e so swani fo i lea mole atina ina ia whapea fo i le chaika mai Japani i mo whale a onga e tele atunu e pei fo i fo i nei whale a onga ia ma so swani mai isi atunu ina ia manui ai ia nei spoi tatu whale a onga ma onga i le ngate salawhaia e whapea fo i le tatu motutu mua o le tūlanga whiawhia le nā o lo ia pol kalame whanga solo o lo so ni mai ai malo te tele ia ai mai se fo i whala tonga tauta ua le iai te peo o le whale tupena la lolangi whale tupe o Asia ia ma tūlanga whamria o le tūlanga o lata tātou le kirisimasi ia o le tātou te vaai o nisi wa whaimalanga tu fo ia nisi o tātou Mean Star ia mai se fo i nisi o toi fo i mai ia tūlanga ia wa le fo i loma le fono e peo na popoina ia tavse o atu lo maul malosi i le fionga le mai tai palemia i ona tiu tau ave fa pe fo i ala na kapeneta taina ne fo i le fong fitalai mantua fo i pe ia o le aso a tai au le la fa i fo i le pili e pa tani le pili la le ia o la longo i longo ia sa mo i le fo i tūlanga ua se asa tupule me o le lui atu e le fionga i le fong fitalai le i unga na mai le fionga i le tato whamisiun sili ia ai mai se puli i unga sa tā mai e le whamisiun sili e le fong fitalai ia le ala tato vavai ia o tasia pou te tele lo tu ai le tato whainga malo e malu e foi le malo ia le ala to feto ai tai au tato mata mata i tupea ia anga pe o tasina anga malo si e le masani ia isa mo ona tu anela tu ia mai tatu fatalia lupe pula ia pole ale tonu unga ia tanga la au tama ia o tai au la le ia ile tatu talia lupe mau pe ia tala mo la so tai au va o le ale tulanga o ia talonga lo felu milite minei o ia ni pinia tatu atnu o maua aole masi ile au sa moana ia ale ia talonga na tatu motinoa e le lalo mo se fulun tatu pini au le mawai o le talonga le si o mema mafa ia le pu le ele fionga ia tua o pepe asiata Terry Wall man tua fo ila le au si ile whatever ona nofo sili le wa lua tau sanga no fatas ia tama mataini ona nofo ai le nofo anga le faia koleninga e faia la tu a koleni le vaveao pe tale limo wan ia tale fitu uma ia toe alu pole afsultasi ia mo toe alu le fiafi ele i va pela o tu vale malolo o le foi tamali ai maise ia ona tafai awa to a lima isi o lo fa popo iai o ana faia onga ia o lo iai mal tamaita ia ele o pelonge tasile to manu le sa mua i malai ile mo se pinsi liva mai le talonga o le olimpeka i tenu ele ia le falau tatou matai tuina o lo iai fo i masion tuangane e o faia la tu fanau le fo matua le mai ia o le mtuam tautia ia le ua fitu nei tatou pine aulo mai le fitu valu pine aulo e ono pine aulo lau sisi lua pine aulo iai pine aulo le tatou pine aulo le o le au ia vai mana ia tele ia ua lua pine aulo le au van ia ono no winga le fa solo tua lua lau sisi ai ono pine mau mai ia tangata silina mama mtuai mama tamo tafi ai tolu no pine aulo so atuai maiwane tolu na ipine aulo lua mau le ono ava pela to se fulu lato e fa tele anel tolu e fa te tolu spulun pine aulo ala sisi
o fea fua mai ai fai mai le mau atu au pepe fai mai le mau atu au pepe na mata no le stona ile na o ai o la stona ita masi ia tu ai le au si la tu fai mai le tana tu au pepe arriva o le au wala lava ya laina matu te tonu e manuia matu au sisi ona o le fua te lulu ia o le fua foi na sele e le mafaina e watu e tau sini yo talonga Pasifika ana o le moe mai fa no lango lo malosi fa no lango do wata mai ai le skolen e sa no ngana o pu fai ngofia na sa no ai le tai malanga o ia fo el tai fa ulu ai e fa ya onga o le fua e te lulu o le fua foi na sele na ia tau tino ala fa yo pine mo mai lato e le ianu foi mal masan salo le tamali ai sea awa fo ia lu malona ma lo si lona to mai o lana fa taulanga o foi taimi e mafai ai ona tu atu le malo se fai ai e le talo o lono winga la fam talanga ana fa pea umala fa ia onga umala fusu anga o le au o le alwa o le lakapiliki lakpiuni o le velo tau o le tamo e tu le fu ama ia fa le relay ia o le sao al mo le maila o le lava e sao le leia le sau noanga a Jerry man tua fo yo le tasi le tam ta alo sa mo wipine alo sa mo le wrestling o ia le sa ia fa ia le ngaluenga na le fo ina le termina na fo i mai lot ia tua pepe sui lo malan ta tau vai mai na e mo o mia sa mo na yes fa ia onga fa pitoa i le me o sisi ia e ui foi wa le sa ui mai ia o lona ia foi tua asa mo i malai vai ngai a le au so le fa mo le fa e fe tau le e ala le tu ina tu ato lona taimi lona tamai lona malosi e o foi ana ia me to tino tasi le tangata e fa alu na tu pe fa le e ta longa le ia ta to talo ia fa pena o mai sta longa ia o ina tonu ale manei upuna sa mo so o le fa io leanga o te malam lama le tua o tua pepe o tua pepe o ina na sui ele la kapia Samoa sila fia foi la o se yuli ai o si lan talonga i lo ai peitai o ia na liliu ma si fai ma coach one of the coaches the best ever ila ulea i la kapia Samoa o ia foi la le coach mua la banda sui ai ma mawai le first triangular tournament fiki o tua Samoa fai fiti fai tonga ma tata sam se yuli so ele ngal si la ale te fa longo atu i ai kia tamo tua pepe o fa pe un malon lon tua tere na pini aulo tarsia ia to mawanisi ia fa lia ia auta alo tatu nu no fa no lo malanga komesina male min star leo i Australia hand over i aile na fanua o talana mo nei le i lau whanau no kui news pua e tau mau i se vanga o le bangalia Paule mauti noanga o lai e mail tatu va a foi lea e sui elna fanua len fa le ton ia a fa perla lo filfili o le fionga i le minsta ia fa tasi ai mal komisino leo i o tala fea unga foi o wa pe o la o fa tumutumunga o le mtanga luenga ia tawana o atu ta matua e ta o toi foi fa ta wa ina sa mole nei me alofa pe a fai o le avanoa ia le fionga foi al palimia ia se o tulang le tawana fio foi le minsta le fionga foi a fawalo no se tasi vo leva na lua militino ta longa ma tulang fa pena ia fa tasi mo komisina ia o nga foi le anga ia tu isi tunu si o atu po se suise va ai suise la mona ia tau no mai foi to malos malo patai ole pe lo fa no tu to se fulu tasi ia ali im to mai tai puri sili o ngā luenga whatauto ona nei pona CEO ia ia e se whalau te lenga i lea poi
Mai ngā tau o soifua ngā lue, mai lātou o whiso o tai mai whainga mālo i lātou o whilwhilia. Te mantua foi tu la epa o ia tamali I mai foi le ngata tamai tai o li ele fa pe to a to fia le nei o levan nga lue mai o la tu langa ia o paisi na umi ai pe o le alo ia le na fai sa ninga le ona le na to sisila mai ia le fionga foi le malo ia fa tasi foi mal la to mauto finga le fionga mai tai palimia e vatu ai foi le fa malo ia ma fa manuia ia matatalo ina ia so o le fau ma le fau ia le ngata ile ia ngai mai loe o pongi le malo I lon se lau mon tu pasene nga lue fa tasi ma le tua ia ma malanga fa tasi ma le fa tua so le tūlanga fia le nao le ntou sila mai ai o le ia stangata wa mata alia fia ata uma ia na ia foi tamali ia talo sia o mai atoa o lo fatu lea lo loto lea en tautua mo Samoa. Malo whaftai. O le tūlanga I le ase sila tatu malo. Whalawe lena o matni. Lau whanongo sa iri mai DNA a inga. I le toa whao I lātou mani liu. Ne whai lau whanongo no aku pe tau iai se adjustment. Ale minsta e anga tonu ina walau minsta o tupe. Whanongo o ia inga e ono. Ta tere o whaalongo ata I te se au ngā rurue whawai mea tonga. O Fiji. Ioi. O tūla I maintanga ta mali liu. Se ia vanga nā la watatou. O nasi wa aia tatou malo ia tūranga whapea. Kampea ia tunu I o Pasifika e leo tūla I maini meo ni mali liu e ave I o ratunu. Ia le tūlanga hoi lea e langona ale whanonoa a wae le ai lava se matua na tuina atu so na alo e alu ini ngā luenga whawai taimi ma le wha moe fo I mai se pusaoti. Sa tatalo uma e fo I mai malmanuia. Ai le ngata I lea olo iai fo inisi o lātu iena ia lātu whaletua ia ma le no whaalo. Ai tālo whaua whailangi le tūri ngā sia. O le tūlanga mua ona o le mamau le mea na o atu oitama ma le mea na la vea ai. Mantua poi o pitonu u leo melponi ia o le melponi lalo pe o le aitele le tono Vitoria le stete lea le tumo I foi Samoa ma alo iai foi maftanga e whaatautai e matai Samoa ina ia whai masulu whainga o tātu tangata. O melponi foi ia o se stete tele lutu Samoa la iai e whakasa o le metotisi o le mamona o le lotu pati o le aso fitu tōtasi o le aso fitu misiona I o konfrenisi o le mtuai tumu ia ele whapea lai onge ia le stete o tātu tangata o loo iai foi fisota inga le leia tātu tangata ma le malo Australia o laua uma na whaia la tu fisota inga pau al meo tātu malo e ioe atu ia lele mai loa ia pusa maliuma mea uma na e mo mia wa ona iai ia le kits le upuna lai whaatu whaatasi e au mai nei e siaki ai na watu le nei sa moi o la lai whaatali mai la tau a vavele ngā duenga tauna o atu la sto nai o umana na identify umatangata le mariliu e leo sa ili ma fo mai ma la tau o lautu whaatasi ia mata noa fo I marisuia o tātou ia o lo iai I Australia talatua nafi ma nafi e nei voltae au o uman sa unia la tau e o fo ili whainga malo Australia minista ua mtua lolofi ane le ngata na whai lotua I la tau le mena la vea iwa e mamau ma le mea ita ngata au e o fo ia I nisi o whale tele po ho o wha poto ai e kalesia ia matatalo whaatasi le ngata mo a inga I nei ia e whapena fo le sootanga le leia le malo Samoa ma Australia ina ia maua le fina ngalo file mu ma o ina ise le sona mai nei tu lango ua tu lai mai mantua fo ile fa pena o Samoa le na maliu ile taimi atasi na maliu ai tam Samoa I to fa na maliu ai foi tama to alua mai po Sri Lanka ia na tupu al taimi atasi Ia tangata foi no mai sa ili ngaruenga sa ili manuia ia awa ese fo ile tu langa wa fa ile eva na tai ai mawatu ia o le yo se e so ifua lo no winga pe wo momoe ia
pe te le rope te u pe pia na tama pe ta fau pe o le lava iu mafu ai ona alu tual ta vale a tulanga umana e tatu te le mtaia wa o te mine tatu o le ave o le fa mai senga na tatu ainga a o se le sona le lei mo se tama ma se tene o lo tau fou watu po New Zealand Australia po fea e anga iai ia maua lo file mu te malolo i le fale pe o manga luenga ma fau mai nei Samoa i to ainga ta talo i le tua ia pe te alu foi te eva se falsa nai fau tuanga le na va ai se malu o le tua te eva i la sa ia pe va ai foi so ainga ke usiano te alu iai a tasi lava ia la fanu vai a wole inu le pia ni me ana toi foi atu fale la vea io tu langa umana o wa fai fusina umino foi Australia ta tau malmalama tu foi ile vao ia fato anga mai ia nu ile telefone la tu na tu va atu ma so so ni ile tatu community la ia Australia o tu langa na o le tele o tamaiti ma tama mtene e fa longo ai foi na tamaiti e pe o mana tu la tu o le kanesa pule la tu me uma ia o mela na tau an fo tu le lei a fa pe si de va ia matua me mo na mantua lo to lua mantua lo fa na ia mantua lo e kalesia mantua lo tu e tal moe o tu langa tonu na ai o lai te tau na vavele ngaruenga tatu malo wai o lai fa mai Australia tu ia tatu e ai la man por kalame na Australia le no fa ngrongo tu ai mo le tapena i ma pepa no fo mau e ono mau ai ma vanoa o i latou foi e o atu i toinga ngaluenga ia toru tausanga o taru nwhainga luenga whawaitembi ua entitled lai le vaenga leo no fo mau i Australia o mo meo opportunities po a vanoa le lei ai pe e iai fo ila le polenga le tatu whainga malo o na winga e folo mala i sia manosia tupu langa o le tatu watu io e pe manga fele mata fele ona ni tatu tafia ia lumana i manui o tangata ai o le va ai fo ilo tele ia Samoa la so sila la fion fele tusi la se va ai tatu malo mo le tulanga o le wa sa no tonu la vai le fufanga le wa kopia i Australia ia New Zealand quota na te tau sau no me vaenga na e maualo ai te alu lo New Zealand tauna e alu malo pe fainga luenga e la tu lo enga lu New Zealand lu tau sanga ia ona palai lo le lo no fo mau a maualo lo si seni a umalo le fai lo passport ia peila se fai to ana e o so tu tanga ta Samoa New Zealand Australia lo wa pe Australia pe ole uso matua na New Zealand le ngata telenga luenga te tele fo tonu ia to e tau ngofia tu lo New Zealand le mauna tele tangata ele sa india la sa mol mel na le tsau no mai ai okay ele talia ai ui olea o lo ia inga luenga ele o luenga fa vai te mi umala apo mai e Australia ma waile le vaenga le tsau no mai ai ai ole te loa ona e ele a onga na matu faia o le ongala na ta o le community certificate for ma uma ia lau onga na maua leo lau ngaluenga i tono Australia e te vai tangata matutua le aged care te whainga luenga i whale nursing home pe te whainga luenga fo i vai tamaiti tai peila le disability ia pe te maua whainga luenga e vai le whapela le youth worker e tō sumo tupu tamaiti o le aonga na mātou ngā luei o lau e Australia o maltaimi nei lau sunga tu lepa ma o tamaiti foina o la fo wanga va ala to en faino fo mau i Australia o fo ila iai e whaliwhainga luenga le no fo mau o le no mai talu ai nei to tele mātou whilo ai lau toio ia o la fo mau ala lewa no mantuala o le taimi e mau ilau no fo mau e automatic ana mau o te magno fo mau a fa pe o le tinala i Australia ia la mau o toi matama mau o toi malfana le tūlanga le na ona le tūla fono Australia e uma lole lua tau sanga o e whainga luenga tutongi lau tax ma oio stangata nofo le lei whainga luenga le lei iai la ia categories na e fua ile latu talia ina o lau tūstau sanga
ma o tangata uma lena o atu polkalame lena matou fai o la o motua mautino ai no fo maula to pe afia no fo mau o le tele ala o la to no matou talnoa o la wa palaila to me no fo mau ona lo tai tolu tau sanga o sile tu le lua tau sanga e leila se fainga tai Australia na apo me tangata nei ona ele fa pe o fainga luenga le timu ma le lai fafo i le fatoanga le ai o la nga lulu e tutonu o fale titele e tau se tangata matua ia mai le leile va inga malu le lei ele ngata la le leitu tongi wa le isi sila lo masto su tala le tula e lunga wa tula to pa ma wor set fole ai ele lei fo I benefits e ma wela to benefiti la le ma wor tanga tfainga luenga e ma wolo to lua ma lo fana ele ngata fo ilea ai o la wa va ai tula to e ma fai e nga luenga ia ona fai isi si suinga fo le olanga fa tau se fale o le metotino sui le ta vale lo no winga a fai o ta vale sa skulu afe fai fa tau ta vale lo skulu afe a fai sa watu no fo rent ia la fai no watu mo fai fa tau fale no fai la to ma tom tu langa la yo benefiti ala la te maua ia ma tu langa ya onga tamiti man tu fo ile tong ia tu tamiti ti se tau lava o malolo sang skulu lua ia ta ya lulola ia le ile kolisi ama wala sport sipi le ale mawa e te alu e el por kalamena Australia o mafu o mo tamiti ai ta palaila le vaenga le na e ta o le o te peio se o university long uyo ia le tulanga la na la benefit e tanga tala no le te tau tata no me vaenga le au me umana wa ta ma to ta no ai ma to ai o tulanga de kota ia lo sa indian malo sa mo ele o ama ia ta to no le tel se lo ta tu tangata o ese atu New Zealand ia man to New Zealand na luata usanga ba ola usi seni e me Australia o le tele o tangata ia fa pe ese lawe o anga New Zealand ia masalo 50% o na ainga e sifi Australia ia o le tulanga na ale we ia wala fai ngofie o so sa o tua ini sa mo pa ulo i Australia o le tele ala ta maitia na watu le onga len matunga lue o lailunga le state o Queensland o lona laumua o Brisbane o le laumua so o ai ia o nai ai le laumua na so ai o Townsville o le pito nu la na o le fainga luenga i tamiti nei faso solo tua i lunga i sinu i le tulanga le tatano ai le telo tamiti le wanga ia tu ia i le vana a talo sia ia e ese maila le RSE wa o tamiti fa o tu fato anga e saua mai lunga i le tumutumu ia taipela ina ia Northern Territory na foi tele tamiti Samoa fa stolo mai Queensland alu watu ai lalo New South Wales na Sydney o tua sene na ia nu una o Griffith fa solo na Mildura alu watu ai na Shepparton le na fai nei fai nga lotu le mo tamiti to fale na mali liu fa solo to ai lalo ina Adelaide alu wane ai Perth e tele ka tu tangata i nu ia le tata no ai nei ia ta wata te fai atu e se foi le tu inga fala vila ta vale sol so are la au mur ta vale ale mse se so fa foro no winga pa ta vale o mo moe o na o mo tno fa se so inga ile fala vila be ele se me te lo nyuma o te lo la fai su enga mai mo tino ai mo wal tala sa o ni fala vila be wa tau foi na yen na ma so salonga i fale al matengo ia mea pe ele i fai a foi ese awala fa soli tu la fono le fale de lave ia ao na i mati matenga ta to tu pe ia ila to wa to ile to mawa e maita la to ile tu langa tonu na fale tonu ai so i fu na fana ta lo fa wa ele ia msisi mo mitie e o ta fa o fo i mai e la vela la tu ta vale ia o tu la i mai nei mea ia o se fale a onga mo so se tangata a tonu ele ngata foi i Australia e fa pena foi ia New Zealand ia po atu no foi o lotu alana papa o i tele ia le tele tangata te tele fanua tele ai ia tulanga fa pena e tawana na eva foi mal fa tete moni ia le leila Australia tele le mefi
ma Amerika Samoa. Maua va no tatu nu e wane wole ese pe mita. Ane fa sa utala to a fa so tu la fono na watu maua va no travel like America Samoa without the permit. Not anymore. Ale fa yo watu so tu la fono tangata to fa. La se va ai e tu malo. Ia va no ta lepe va pea. Ia, tate no fo lava male popole e tu sa ianga a awa tu le pa man pa fonga nga Samoa. E ia no fa yatu o le tama Samoa ya o le upu matalanga. Ia ia no na ia fa sino manga e tayane. Ia wa nga ia tu fo ila tu no wa ese fo ia la tu manga o ia. E le mea la le e tatu te la ngona ia fa no ona ia o le tūlanga i le i mawhauwhauina e tutupu mai nā mea. Tau wa lea i fuana i mātua mana i a inga a. O na o le whaata mala o nei tangata ai. Tatu talo ia le tua wanoa ma toe tā pena se loto i whale le lei o i lato. Ua le lei va o te tonu o le tātai mita se ala fsil muli. Ia na maturo le sem tāpu tāwo e whingalo iai. Le ua o peopea masala lau de ea se lau miliona ua su ai le rii o le whaipule o le ala i le pule ia le whainga malo. O le hasi whingalo i lea loa su o whai. Ai se hafo i le mafuanga. Po maua mai fa mole va o langona mai O te loe lava no sila fia lo a u le va oh ia le faina te i Twitter no isi temi pe tele se information ai va tuer nei va no i sem ta upu te sila fia mo le fa fonga tatu tunu a mole i lau ftalenga sa laura Hello. Nu tele na o Las Vegas lena mawal filo inga ma wa su mai foil to mai jai a Virginia tole pai o le aunga atoa o le faia leo se fa lau i loa mo i lato uma lava o lo iaile to mai fa pitoa i tūlanga o le ngata i le fashion show le fashion i le sui o le design ia ele ngata fo ile na ai mai se o ila to e mafai ona la langa i e tonga o le whainga o tā whātangata o le whatu pese ia mai si lava vaenga taitasi e wha le leia o te roi whetau le leia lea o ngā lea lea kale si ai whakasale i malua tele ia le to mai nai ua ati ae ma whawhai lele ia leo tino mai o ila tūla i e mwhaina vane i ni o ngā la au tā ni maa ua fōlinga mai ai in yata au le lei ma o le la sa fai ai le fa la wi loa i le fiafi o le ina wa uma fo i le lasa i le tu la valu le fiafi ia ma watu ai la tu uma e mala ngamba ia fo i tu ai ngatanga ese mai se lava i la tu e fiafia i le fa wina lea o le suina fa le leia tilio la o le tu ai nga skaili ese mai se lava ta mai tai ia fa pena foi i la to lo mala mai wala fai fa tawainga ia maua fawina i foi se komiti fa pitoa e avea mona ao e fa lau i lo ai o la solo spulula al masina fo la fai se kono se ti la o ai Samoa e mai ni fa ili se lua lau i loa o te le lopo Amerika po Jamaica po fele no le mai nei ia la fai e foi ma fa lau i lo ai va ngani ia ma le mai tai le na te lo mai to pito no pe o i le ngoto mai o le swafa lang o Virginia to le pai pe ia sio na pito i le no le o sale moa
a o se tala vou o se tamali o se tamaitai ai ai me alofa ele ngata ile tautala mal fa lau iloa ia olona fatu ato fo e fia fe so ani mai o tatu tangata ini Samoa ina ia ma avea le fai tu toa po le fa malama e ulu o tuai ia tatu o loa i tonu o le tou pitono ia le ngata foi lai Amerika ia o foi monisia tunu ai fai le mesili ina ia le matangofia le lai fai le fa lau iloa mar konseti na ile a solus fulo masina fo ia after we foi molo wo ma ia tatu o le tatu te mai moa ma mata matai ma felo ai foi ai la tolo fata o te atu i Samoa mo fafo atu ia fuafuanga tutu mau tua mana ia na talam tua le leifo le te mai tai e al watu i nente mai tai Ioi, e malanga mai nā tuputunu. Ia, e tato nunga o no vai foi tal fengai marta tai mireto e 5 taminite i te toe. Ia, a batura banoa fa ole lau fitalinga sal aula. Ia, po le asisi me taua mon fa fonga tatu atnu. Ia ma fa matafi mai elita au nanga o ne fiaf ma fa lalo. Whātai tele lava i lau sugutu la epa, whātai fui sa mō ma le whāwhanganga, ia i ale tatununga e nau lava e tuwha atu ni tala fo i o lo mwhai ona tupu i nei sa mō nei, ale mōmonga, ina ia tātunga lui whātasi mo le manui o sa mō nei mātai au, ia o lo ngā lure lava lo tātou whainga mālo i le mōmonga, ina ia maua le fi le mū, saonga le mū, o ia lava tau mawha, ia maua le whaipaanga matunu e mau, ia e maise lava. Ia maule le to vai ile ngata I whainga nuu ele im whai pule whapena foi e kalesia I tai o e kalesia ia taina ne foi o ngā tusa lava mal whainga malo tātou momonga tātou talo whatasi ina ia mauar file mu ele ngata I Samoa nei au Samoa foi o lo auto va I so se pito nuu o le neke lope o lo to walala tātou nofo ai ina ia manuia tamu whainga Samoa, talo sia fo'i al talonga le Pasifika, tele nisi alo Samoa fou o lafo ta aulu atu ai, au wa aia fo'i le mata ngō fio la tu tamu whainga, o le mea tilin ta ua, o lo tele fo'i ta mai tai ele na o alii, o lo whai masui o Samoa, I tu tonu o le talo, ele ngatai lea, tatu whaftai fo'i I le ftalainga, ia po le sunga fo'i a muli anga tele Brian Lee Ma, ia leu mau fole no tatu le taito pitu atu le olimpeka leu mau tatu avanoa ia o le whaftai ia tamali o lo whaia le mesili e au nai mo Samoa whamanuia I alo Samoa ia matele tu ai tālengi ia mawhaalau loa tu e fo Samoa I laulangi ia fo ianga e ala I tānonga o se fianga le nā ia Samoa ia I ala le taitonunga o le a fo isa mātou tautua wa whaalea wa le lava o le atoa ia alo fangia tātou talo whaatasi e whistaimi tātou toi wheloai ia mawar fina ngalo mai le langi pui le tua iso se ala au la tātou tamu whai le mesili ia vei tātou mstu pula mo Samoa tulepa whaatai mo le Nepal Kalame whaatai fo I fuafuanga tau ave fuafuanga tutu mau ale tātou sirfonga o le taia fo ua mwhai ai on tā wheloai e vato olo whaanga I si toi ina matua le nā o le tātou ainga I tutonu o Tacoma le sunga po le fionga ko ia leota Strickland ia na uta nu atu o koko pea familia le tua e tu sai foi molo wa mau na pitonu o uma paanga fa malo le nga lue mo le tua fa malo tau tua atunu ia e mai se fo ia o tatou a inga ina ia aputi le nai fa na mo le lumana I o Samoa ia manu ia fo ia kale si tai tasi la tu tapo inga mata mai whaao, ia se o lava ia ila tōlo ngā lue malosi, a waris whaasa lau nātu o tāla lei, ia lau sungutu leipa, ia tū mau peale mau o lo tō tā lau fue, ia waris whamunianga sa mua mo e, ae manuia hui sa mua e ala lau tautua, so I fua, ma ia manuia. Whaftaitele I lau fionga le autostusi o tātu ainga, ia e langona le fia ma wha tupu tele ia leola, ia pia wa ia tu iau fonga, au le lei ia ma le leola tului o le afa pea on tā mafuta pea I lewa yaso ma lewa yaso ia ia tena ua fitau ia le motu ma le umatu ia Samoa
na tatu peselea ia ona so lo le matatu i news ia le wa mo tatu news mai Samoa uma tatu peselea ia so tu lo tatu telefon mai Samoa ia ma fa wa tu tatu por kalame mo le isi tu la ia e tale valu oka le o le isi lu tu la tatu tu e felo ia ma le tatu malo masani tu tai tu pai i le tu la e valu ia ni tu la e valu ia se me la fa fonga vai tatu foi especial Samoa, oa leo iboa, ole toa ua lepa, e ua otia shema, osia mea uga, a ufa amo imoi, e tofa tuitoni, e ole a oti. Oe topa, oe la tia, ole ama pae leta ua, joe lili ulo ma pau pau, sa ili seta sieta wala pau, ole a se ulo uba ayana ilea. Ainga iletai, male urumoenga, e malilo e mata, e tangi olo uanganga, ile tumalo, ambe ile palapala, maamanga lo ita, o se tanga taireanga. Oe topa, oe na tia, ole ama pae leta ua, toe lili ulo ma pau pau, sa ili seta sieta wapau, ole a se ulo ua ayanga ile au. Ole a ave ita uepe o se ainga, a ole nei ua esi sole na ia whainga, e pinga ngā lue ole atu ele o se topinga, se mea lava a whainga ta ole whaiava. Ya, ya wa tala fia kai le ta teni vai atu le fionga i le autostusi ya le wa wa i tonu me foi ya o se ta bomba masanya ta tutua me unanga ya le tofa por trenga ya pa machera ya wa sui e foi falong ta tu atue o le avanoa ia e whaauau ai le tautua masani ia fiafi o asolua taitasi o le vaiaso ia
nei ava no pai ia mai alo au fatalofa mai tatu nu fa fonga nei vaenga o le tautua ma falo Malo whaftai tu la epa ia whatalo whātu e le mamalu o tātou pā anga māsani o lo o whaia pēle nei au nanga o le whaalongolong mai, whaafongfonga mai i le tātou mawhainga i aso lua taitasi. Mā lor soifua, mā lor folau man whatuatua, ia o e fo o maua ni mai o tino, ia o atu wha malolonga au alofa tātou whaola ia te utou. Ia, tālo whaia tu la epa. malo folo manuia ta mata fa pea tupai o e ma te mana tua le paipa fo le ma pise ma fa manu le paipa maruru ana sai lumo o le onga felela ia pia Ia, tai ia ka mai. i le lei o e ronga na inu na paipa i na bai i na wa ye la utala mali e fia faita te amata o so ia o so wile le te a unga le te fa mana ia i te ni tini a unga i naso a ta sa vali lai au ta fortene i o pe au la tatene ia ale na o ia o le market tuai sa va vali ia ma ia na uma lo le o sortene pasi ia pe la tu tava la tu piki ia ta la e no le paipa ngau kai ngoi lo kwa ia le so fer wa ia malo le fola manuia Malo. fe ngai fe au mga ruanga ia tau fi ia na fo umana e fatalo fa mai le atunu e no fasili atu ne ia ba Ia, e pe yo ye se mala anga o ba ne i fasili le e pe le la ta fa au o le wangina taro sia o e mo i se tari ofisile fo ia o le mo se tari se lau miliona lea ua sua i every money ia le na falongo ia i no falong to fental au te no manino po le alma fo nga ua sua fenga malo ile se lau miliona o e tau mo i se ma fo nga le van le lei tu la epa. ia E whanu whai atu tele o tā whata tanoanga. i O hau whaalongo i ni interviewer ali mongi moli o matui la epa. i E ta pēla ule tio mai maulo o taimi tī ngā i fuata dinga. Tī really ngā i fua mata. Ona o lea, o le mea la le nei. Wa manatu i fo e ali mongi o ia, he's above the law i tangata o mai Samoa. Wa le to e nā tautala ngā le tautala mai ei wha mawalunga, fia i loa, fia papia o ia e above everything. Ia, e alo e su le whai ngā malo, o le ale mea se se le whai ngā malo ua whai. O le mea mua le nā, lona lua. Ui kai kela na ia tupe. Wa, ai o tupe i o le 5 miliona ave ia egis, wa o ia le sa i te tonu le, a fia i te tonu le vaenga lea. Tai tele lana ia tupe o al whai ngā malo, ele o whaina sefe se nā tupe tele, e nei taimi o tau fufulu umanta ngā mea ma, fufulu ai tā lafu ia sa whai ngā malo o tea. Lela te whesiringia, alu e su le whai ngā malo i leale awala, leale mafuaanga, leale me o tupu. Le whai sa elena folfolanga, whapea o lo ia umaia la tau te, e lela te supportinga ia seme, e a foi o le asu mamala tu a fai e fai ana folfolanga mua sa vali i ave ana tangi le ofisa o whamasinonga o ina a mai a yes o le a fai le tangi o le asu o no e tongi whafoi ai e pua asa lufse tulo whafonga anga sa mua wa e o evidence e alo i sul fai ngā malo nena e fai tala i le mai maula o taimi you know, mo me o kala, i loa tala tamaiti se o kala kusi oki. Mo me o tala e whai whaafolinga. Na ia tam whai e whaasese le whaafonga anga sa mo whape ia vai. La ea ngani mai a o ia sa. Longo fia tangata pepelo. Wale longa le mea ta i ta i uta ta i ta i lungala lo. Ona o lea, o ta pisa ona o lea, sa o lole sa noanga le, ala fionga le. Aki e pikupo le ua whai ilangi wholaunga ua vesi ona o le a maua sesi.
A o le I tu la tu le staff sili. Ua impress na va u lau snow Christmas tree na behind you. Ma na le yo e pa ma na tu pa ai. Lo no winga lau tala e tau ia so tari tonunga. These two still have that much money. You think so? I don't think so. Oh. I don't think so tula epa. E Mm. tasi ale awala na awala mai e to inga tupe whapene. Yeah. E ta te muso whaise tua inga au. Will you put two and two together? Ah. Mo me o tupe palapala. Tupe palpala. Yeah. Tupe palpala. E te fōringa pi o tupe e tau o laundry money? Yeah. To inga tupe o kale na. The dirty laundry. Ia man to fo sa mo le ale I mawhaina. Ka whetai la le whainga malo le wa ia nei taimi nei tula epa. O le wa mawhaina tu mawalalo ina ia te leo ai tā lafu. Le la wa mawai le awa noa im whaiena toe au sia nisi nono ngā tupe tele. And at the same time fo ila, o le la mawhai e loana wha se ese sa mua mai le dirty laundry money le a fia isa mua I tupe la lang. Ma ve o tele tau sango tau mwhai le CEO o le UTOS masi vanga le sifa ina ia ve ese le ngo sa mua e le mwhai langa o loo mawalunga le tele o tupe le dirty laundry le awala mai fafu. Wa pe o tele o isi fai pisingisi. O le a fai nei. E pe wha awala tu sa molenga ngā inga o lato teo ngā tupe. Inga ia avoid le tuto nginga o tupe taxa a lato atu no. Ia, o le mea le ono whatu tupa I le tūlanga le te tarano ai. Sao, I le te tau ona ia ua vai mai I whasalangona o tu maturunga I. Ioe. O le mea papole e tupa I le tūlanga I mea ia. E sao, tau te lea mana ia. Ai ta taun wha malam lamar ta tot nu. Ia wa ale malam lamar ta tot nu I tua inga mea ia. Na o le malam lama ia le I o le tatu at nu. Langa o loo masau mai fo I le ngata tau wha leanga. Ma le tau wha valea o isi fo I ia. Ao tiu te lai om ta u whaiva o ta ua. Wha manino lei ma wha malam lama. Nei vaenga ia. Ele lope na Wa e fesilingi nga le I le lu I le wa mai e limongi e sule malo se lau miliona no des. O la o fesilia le o te fesilia ia uia. O fea la o ia nele matanga rue ngā leo. Le te leo nei mea. Ia a ene fo mai tawina. O le wha mata ule I lo ia. E le aisa na fe au I lo ia. E le o sana tupe la e wha tupe na I lo ia. E tutu mo Sam. Alu ia wa tele ana tupe. Sau a watu se lo ia poro fesa I fafo. E tu mo ia. Ai le. Kusa la le wana wha mata uina ia lo ia le tunu. O tau umai e tutu mo Sam ia. E wafo I asu uma o tau. On what grounds? On what grounds? E no fufala me titilo. O le nei ua matua I lu ngā la lo. So engu solo fale o ainga, ma tili ena wha upopor soli ngā tu la fono, I leo I ainga o se maisi ainga, e lengi warrant. Wa falale nei, a o la na o e maise warrant, e a mai lo office of Hamsinonga, o le fesiri ia la lo office of Hamsinonga, o le an mafuanga, e iei ni pine wha amau, ia amatu le ingi evidence e lengi mea, e tōni I fafo. Nea, paula leo le mea le la fai, wa wai loe le mwhai no e la sia vaenga ia. E paula le me la fai. O le au mai loe fai le wha o popo. O le tau wha se, ma le tau wha valea, ma le tau wha leanga, tau tu wai. Ia me la wha. Wa ti ngā ringa ti ngā mata le waa iai. Le hasa ufina ngalo tupai ai tau ngā oi, tau whasio ti tangata, tau ia le taitai o le whainga malo, male malo o lo tūrei mai. Tau ngā oi, tau whasio tangata, tau le ale tu inga tau, le hasa ufina ngalo.
Ia tu sala o tua inga le mafaufau tua inga na. Tua inga le ingi whaavae le ingi evidence. Ia o ina la pia no whai atu. A whaila ua la lafo nei tua inga ma nei whaupunga. O aila e ole ofiso leo leo e loka on the criminal libel law. A o ai e o mai e tu sa o loto e le se me whai ai. Ia, ona e le au mai le latou pule I malo I fafo. Ia pe o le tio ia lo whaia ngā ruanga le mai Australia. E matua le mafaufau ai whainga malo mai latou o lo. Ia E o le la ua tala whai so o tula epa, sei tulo. E le whaalongolongo atu I le ngana e whaao ngā. E le ngā li I le mai Australia. Talo whai. Ua tau le anga le suafa o le atua le alii. Ia latou whaupunga. Ai ua le tu sai ma le ngana le mafau tu whanua. La fonga o le lafo I lunga le. O le tio. O ia. Whalongolongo uma sa mo matunu umai fafo so se sa mo se tu le manor ke lope. Ia o lau tala whai so. Ia wa e alu lava o e eri lo tunga mau. Ia wa e tau watu e te leto e fo I lava o I Samoa. Po ai lava sesi o lo a inga e maliu a le ase mea tā ua e patonu I lo a inga te tauna e awai. Ia e nofo malo mautino e te limwhaina e alu. Wa le taimi lava e te tau nuu ai. Ia o le taimi folale nā e te alu ai loa e whailau degree le University tan Malala. O lona winga la o le mea o le whai ma le mautinoa. E whai ma le mautinoa le tue o Samoa. Wale tūlanga na le lawa wha so mai e tula epa malana vaenga I Samoa. Ia e tau mai fo I le papa o mawhau o le vaenga. No fa matitilo lato. E le tau si e tula epa o lato a inga. O lato lava e tau si o lato a inga. Ia ale la mo whai. Ia na mo whai awa. Me tonu le o tu la fwai. O tu la fwai o lato a inga. O le ai fo se alofa o lato ia o lato a inga I Samoa. Ua tō mama ina mata wale ai o lato a inga. O vai atu le saingi le fono foi le I u ma le malo Kiripiane a Felika pe u praise mai e tuma tai pare mia ia le foi sa fai pare mia ele not really praise but at la le upu wana manatua fo I le vaenga atu le epa ia au iai langa o le ngadu nga whaawau o le mea whaawau le mea leo na saini ai Samoa ai pe ua langa foi manatu whapea mai o la tau e ana le mea o tu le epa ana le tu le epa le nasu whininga Ai tanga I tula epa I whainga malo le iei tātou. Mātou nei New Zealand, Australia, ma Amerika. A o lava le uma le general election o ai le pāti e malo. E tu umuli file mu lava ia e wa whaia ina ai whaabanua le o mai te tono o whainga malo fō. E le ai so whaalongo atu o whaini tua inga ana le ai mātou ana le ai. O la o a whaini lape lapea o la tau whainga malo i nā taimi. E o atu whainga malo fō. E lau te iloa e leo whaape o whaimeni tua inga mani la fonga i a lātou. O a whaini whaale tonu, e atu lava lātou tam whai e toi whaale leia. A le mele le tō lai mani, ia, le la tolu tau sanga o whainga malo. O le nei lava e tau ai maa mai tua, Ia, pēna e sau noa i le whaalau i loa te mai tai pale mia, which is she admire i a ngā ruenga fu e sawhai, o i nā e tau mai ai, momo le tangata e teu le mamalu, o tangata e lava tō whā, o lai awer whaatai iai, tu sai fu malatu ngā ruenga. E no, petu la tala tula epa, ai amu le whapea, o le mai tau atu no uia sa iei te tono fontanga. E ma eu le transparency, e ma eu le ata mai ma le tō whā te mai tai pale mia. She's not selfish. E le o mafo whapena o ia. You know, e no fola me titilo e fitutu na e whapena. E eselo na ia dirty politics le alawai adia e mai. Ai ese fo I la le manatu te mai tai pale mia. Dato, mea la le te pesa. Le winga la le mo ese senga por kiki.
le lai vala I sini I por kiki atu le pa. Man por kiki a lom tua. Le matua well acknowledge le le e foi. Ale na uma le acknowledgement le ai o le sia so fai met pokala metuina. Oh, sorry. Ole I am lava. Ole I am lava. I am. Without me, wa una sorry. Vai tala le stoi ina o nā lo fai mai sole. Ki ngā karinga. It's I, me, myself, and what? Ia ele fa ele ta watu. Mena tala le fo mai menga ta o ITC. Fa mai makale me. Ia wa pe ai o tano fo mo ta tilo le ese sengo mafofau. Ile ese sengo to fa. Ile ese awa o te fai atu ana o ia le sa fai po sesi foi. Ile ai mas acknowledgement e ave email. Le so fina. O me moni. Ele sau tu fai le va malesi tangata malesi foi ia tangata sa tu tofi. E nā o la tau la wā. E lei se whapea ia whaftai atu le whainga malo o tuana nei pe whaftai fo I le sa tu male fo nothing. It's always about me, I, me and myself. Ia, le nā. Au le vava o so le ile tulanga le te mine. O le malanga atu ai o komisina o leo, ma le minsta o leo, e hand over I ai le vaa le tatu le asa vavai. Mantua foi le ta whatata noanga walua ni vai asta luai. Le no whai loa tuai. Le me alofa al malo Australia I le vaa lea tatou. Le mawha ai loa mai ai la. O la so tolus fulu o novema. O la so tolus fulu o novema e aloa I ai le hand over o le vaa. A o tangata la lai malanga. O le fionga ia whawalo Harry Schuster. Ia male komisina o leo. O taimi nei o lo iai le au vaa. O la ua lewa nei Australia le au vaa. Pe wane malfama sina talu na ia le au vaa. E whai ala to training. To a seo mai la le vaa, I think o mid-December e seo mai ai le vaa. Pa tātou nuu la isa mua po o le masina ia January. Tau sang fō. Nia, lai malanga I Perth ia. Ia, awa, toros fun miliona. Toros fun miliona. Tongi le vai, Tongi ne vai ia e mantuala. A wha popolola ia ma au nanga nei o le training le fai. Ia, e uma e au titi fast fulu miliona. Haka oka, ai le ai ma se, o e tau whaalongo e la vea I to tonu o le forensic le fai nei, audit. A whana e boi e a fia I to tono le forensic auditing ia le vaa o le tupe a le malo ile o se tupe stangata o le la sa tu fsiringia o ai na whaia le o ina avatua le approval e alfa pito ai le vaa e la vea I mai ni whainga pati. It's got nothing to do le vaa le malo. Yes. Mai o le teimini na o le le vanga fo le ta o le caretaker, Yeah. But o le asu sila fia tu pai. E te tauna mita ta sa mo lo no foi Australia. As a tax payer. E langona lua fesasia ile I manatu. O festanga ta boleva na unga lua foi Australia. You know, ile tātou te ngā lulu e malolosi, tipia tātou tax ma mea ina ia mau e tātou whanau ma ainga se lumana I le lei. Ia whaaftai wa mwhai na whaasafua me le malo Australia le nei mea alofa mo tātou atunu. Ia ai panga lea, ai avatu o le taunga sa o la watu I ngā tūlanga nei, o le wha tau tala. O le to inga whaupunga sa o anai tu e o wha tau tala. O nai whapia o ia, o mato e tangi se si whainga malo
e le ai, o loo iai alo mwhanau o si o tātou atunu, i atunu ese loo, whapeana lātou fōa i mani fōa i mo Samoa. Ia a le ele o mawhau mamawhala i ai le sa i el whainga malo taimilia. Oka. Ia, pio le wina la tatala i lātou, so se Australia, pe a o le tupe o lātou tax, o lo lātou saole ia taru sia ia watu nei wa awhai whaalei. Lea se tatunu. O te tali tonu lava uia ona o le tūlanga o tawalumanga le whainga malolo i ai nei. E le o asa e fono le kapeneta whaia walumanga updates mai le matanga ruenga ma le matanga ruenga whaapiona vetutu na i whautuanga te mai tai palemia. You know, e le pe o le mesa i ai le whainga malo o mawai. Ia tu au noa tu sau noa e pule lava le minsta la tu po ana ia whainga ma me whailana matanga ruenga. Tupa i o lea ua toe angina lau wabai atu le arikole a mai le toe reapply o le komisina o le sawhai ma komisina. Ko vana. Ko vana ale Central Bank. E te whamatea, la sufina ngaro. Ua te tau na po tau i le toe reapply. Nei eila ua mawhau a tonu e umalole ono tau sanga kon karate ale a fiunga ia mai awa. A tonu ai umaloe le toe reapply. A o ia le ingola wa mua lisi wa toe reapply. O le aso mua o te sema le tapuni ai ale. Le abanoa mua. Tapuni le abanoa mua nisi e apalai atu le abanoa. Ia, lo ta ita mawhau iai. Na o so wa manatu to tasi a ele ona e tele o tūlanga e tūlai mai. Ai pangalia sa ave lava le whatu tuanga le fionga te maitai pale mia. Ina ia moni wha maoni le tau ave ino tiutia le fionga ia mai ava. Ai nafun titilo o le fionga ia katopau ai nuu. Ia o le tuangane le o mai ava. O le fionga ia awelua enari. Samuelu enari. O lo nari ilea. A mantua foi. Tele io ni whawhita uli mani. Fevesia inga sa tula i mai. I ala ua ia to lua. Ia lea lana o oi fo ila ina. Wa o awelua na whamawai. Na umalona tupu whawhita uli mali. Mea sa fau. Anga ia pali. John Pali. Lela umalo na watu la ilo whainga malo fo. O ina lo na whamawai ai. Yeah, so to me there's a lot of conflict of interest na. Ye te wa tu silima po fas. Whamao ni pena whaile tiute le fionga ia mai ava. But that's how I look at it. It's too much at stake. Ele ai e o ngā lava i anai me waile whapi o tātou e whaia tonu o le malo, lai e le malo e whaia tonu. Ai na o ni o tātou manatu tātou te tongi e to tonu. A tonu e wawa ai mawa i ma waisina whalea o ngā le titi i nei me whapea. O le mea manino tupai. Lea ua sa wari tōtau sanga tarung tu lai mani malo fau. E le o iei se whaiti o ma whawhitauri. Toi ngā whawhitauri ia. Le pe uru a matana fo ia me uru mtanga luenga. Au le lava tātou te baba ai le i longa lava o na abesea le o lo iai pea tangata i tonu o uru mtanga luenga o lo whaima sasa i le whainga malo. La suwhinga. O a o te whawhetai tula epa. O lena whaatau toa na nafi ia whaululunga o mtanga luenga sfutasi. Yeah. Brand new ones. Brand new. Yes. Ai e moni mana tua foi mo luas fultolu tau sanga ole paia inga tula epa as a prime minister ua pewa adjust ye tangata hei usu atu tanga luenga o tula epa mai le luas fultolu tau sanga ua whainga tālai tangata taimine le swing o whainga malofo
ua whaingatana toi na toi suia, ua longa tūlanga vai mea sa ngā rurue ai, ia i awala le sao, awala pio pio, o e fo e wha maoni, la e ti ngāle la tauta mawhai e ti tilo atu. Ia, na uma ea, ta whili sau noa lea li ia, tupe ta vale me pena wae, e leo misi na me te tono mtanga ringa taitasi, ia. E moni la, e whaisi na whainta, ia. Ai se ilonga e lua, le tolu ni paia inga. Te tiro lewa te ale afal paia inga le nei. A lewa tu la i mai le, ia, tūlanga le lei, wa iei swingo o le tele o CEO. Yeah. It was slowly, gradually get into it, but e leo se taimi vavi, te langa o le sipaia inga i o ina lafto ai loa la le tūlanga sa o mai o matanga ringa te tasi. A 30 years old dies in custody. E te tau tonu e ono o lewa pe o toa 5 o i lātou na maua mai le raiding alu i whale atiu. O maliu rato tasi. O le whaisa ilinga. Pena maliu lunga o na mai tu mau, pena maliu lunga o se tu la masalomia i tu tonu o whapi. That's o whininga. O la so mua no vema lena a mai ele tala ka mo i loto lea. Ai lala sa yaini whaitionga a inga. Whapea o le tama e leini mai. E leini mai. A o le foi la na whapea ua maua se tala mai nisi fo i o pangota. Whamaunia whapea sa fasitele. Ia o le fesiri la le tula i mai. O aina fasitelea. A whaina fasitele ni pangota. O fea la o iai ia le service a leo. E wawa ai. O fesili nei le tula i mai. Ia. Ai paule, na pa wana le mainga i lungo le. Le amatanga la sumomono vema. Ia ma mea sa fesili ngia e to telo le ainga. Le taimi nei. Ta tele o whaalongo atu lava le autu stala o oe. E sa ili po o fea watu o iele nā tūlanga. Pei umaere i ese tatou fo mai fo le la tu te fatino ina ta tonga fui lo topsi. Wa tonga na le ai le sa o sa ilinga. O le tūlanga no ufia tala noina tata noanga masolente o le lava se taimi. Yeah. Ono le whapea sa yaini fo mai whapitoa. O la tau ia le whaia ia autopsies ia. Na whapea la ono se case o se case o tangata whasio tangata. O lela e whina winga po le whasio tangata po le whaivalea. A tūlanga la le sa whapea na watu ai la ia fo mai whapitoa ia le sala tau whaia le autopsy. E whai se moli mau tu saima mea na la tau maua. Te ia loa tono le whamsinonga. Po le tamana maliu ona whaonga o leo onga manu ai lona tino no wafasi. Ai a le whapea mai. Watu sa moa ia sainga nei. A le watu e tā ofi el malo saina. Pa mai langa o le mai le agent leo atua ia fo mai nei. E le mwhainga o e tau tino ni mei tono le court. How is that? Ia o le tūlanga na iai a le lana o ma wasa tala whapea o le wa maua i fiti se vaenga o ni fo mai whapitoa. Maua i fiti ni fo mai whapitoa atu la tu te whaini tau tonga whapea the post-mortem i te tono tio tātou atu nuu. Ia talo sia wa whapea lo i eini alo le atu nuu o lo o tau ina. Lo au tangina i universite mo nei whailonga whapitoa. Ia talo sia ia po le lofa le tua ia whai wina manuia la tu tam whainga ia na whapelo na whaile au nanga mo si o tātou atu no. O tele lo ia, tele fo mai. O loa foi tau sanga, ele ia se tātou fo mai whapitoa mo ia. A tono o iai ni alo le atu no o lo o mawhaiele nei au nanga ai
e le o fo'i atu i Samoa e galulue ai o le mea na e le o mautonu i le o mautinoa. Mana ia, le si serious, very serious issues, issue le do whalongo nei ai. O mo meo o loa, mea ai tu apa, o sai mingi, o le ingi leipos ho i e whamatala ai po a ingredients, po le a le aso, le expiration date, o ani me whamatala mai ai ia ingredients. Ma kua le mangi leipos whapena i o loa, le ua maua i Samoa, o lona winga. Ia matauri fo i pe o le natura tatunga, le la kua ai whatau e le whaitau a mea ia, pe o le pālangi e la tu le ia pālangi tua whaitau a toa instructions la tau ai. Ia, ma te vai le teit po le teit o le mea, a le la mau mai Samoa, e tele la o loa tu apa o loa mau e tonu, a le ase. So nei ia New Zealand fa pe Australia. O loo ia inga whapitoe lalo tu la Fono Consumer Affairs. E le mawhaina, e mai se ala ia me tausami, mo le mamalu le atunu. E le mawhaina whaatawina se apa mea ai, po se pepa mea ai. E le o iai ni labels e whamatala au ili ai. E fia le pasene o le ngao, fia le pasene o le sodium, fia le pasene o le ame. Ina ia manino le tangata na ilo ele pe te tauna whaatau pele ai. A mai se lawa tangata lo i ni mai onga. E le mawhaina lato ia pela tulangai i le pisupo Ona e tele le afoi. Tele le vai la au i te tono le pisupo. Le sasa iei foi ni su e ngā fo mai. Le tele o tātou tangata Pasifika, mai se le tupā o li. E se le to telo i lātou o maua le mai leo le ngungu. E ai se a lava leina a le maua mai o le pisupo. Ia, mantua la, o lo o tusi uma mai a mea i lungo le apa. O le whaitali e lava la i a tangata, pe alu pe la e tau sami. Even though, nana te loa le te tau na tau sami ai. Ia, o le la e ei tu la fono i nei le trademark ma le consumer affairs. E ta tau na label uma mea nei ta tau na le mwhaina tu ua i lungo le marketi whaatau. Ai le aini ni a fun whamtalanga. Ia, tanga i fo i lan. Lewa mulmul ta i ere tatou malo. Mana tua lewa whaalawi lo wa commercialize le whainga o le pepper chips a Samoa. E tanga ila i ei pepper chips fau i wa whai mai te tono Samoa. Ua whai la o chips la ngā le whaina mai fafo. Le sa whai fo i le whaalawi lo ino o loa i le 5 tausanga taluai. Sa a mai ai la chips ia o le whai, o le ulu, o le talo, ma le manioka. Na mai e mai sa mua le campanile o CCK, o le plantation. Tu sa la wa mai wa label whale lei uma. Ia, na me lale mena iei na wata nu mai o loa na inei. Ele i a toa se tolu waso o loa na a short supply uma le mea na au mai. Na toi whaatali to e mai o isi o loa mai fafo. Pei fo ila o le hani a Samoa. Antonga le whapea mai e le mwhaina sona a mai a hani i te tono New Zealand Australia ona o le Poland and all that. E ina ua mamauti noa laena iei uma label i te tono. Lena a mai hani a Samoa lena a mai na ave uma tangata saina. Ave uma. Which is o le mela na le tūlai mai. Ia o le fesili lai fesili ngia. Wa te taula le komiti whaangange o whale o loa, le lato te monita inga tau o loa. O te tau whana lato titilo iai. Ne te iwa iei se a whaina o soifua o tātou tangata. E le lato te tau samia ia mea ainei, ai lo iei ni label. Tātou te le mai loa po ame o te tono nei apa. Moni lei. Ia, e te le ale a whaina. O le sia whawhita o te le consumers, tātou tangata. E te tau whaina o ina le meo le alu whai tau. Alu tilo le lei, ia wale, le meo le apa expire le, ia, e whaisi maa losi te alo le atunu nei tu ngā me whapea. O nei,
e iai me por kalame avi e kalesia ta o food bank. O food bank la e o e va ai tu le fale o lo la pe to toru masina le mea to toe le apa ma le apa. A vero la me i o food bank ina ia vatro tufa e le fatawina. E vatro O va o nela New Zealand ono masina. ia Le lawa tele o ye fo ye tato tangata sa mo wa faila to mo me o fala pototonga mo me o trust. Le la tele na ave ia ye fale o loa te tele ye supermarketi. Ia apa me ai ono o tato nunga. E tau le to a tele tangata mai whaatau ono lima vai vai. Ai a amela i fale pototonga nei. Le tele na o la to e fo i a inga lima vai vai. O na a o food bank la nei. So le sa oi makanga kalo ia ka kuma sa mo. Sa oi le fai, sa oi le fresh. Me le ia. Io o no winga. Pi o le vai le fo le tu no winga e pula ia ma le anga talo io. Ai le i tangata e anga inga kongu le melia. I kelenga ai fuatan sa mo. A le tau ta. O te tau tino tu atu le e pa foto a o wo o la le iai ma o ma ai iai. Mantua o mātou le na fie le lolonga. We are the victims of the flooding. Ina ua mātou wo lola ino whanga ina tu umatio iai. Ai wo te ile kiliva atu la o pusa mea ai i mai i whalapotopatonga nei. Ia na avatu na o talia na le tasi. Ai na o te foa ina. E sili le ave mo e o lo mana o mia. You know, e sili le ave whaonga. Ne o leo ngā mai tātitia expire ia te au le wha. Ai ave mo ni a inga o lo lima vai vai e. O inano ulo e lale tele o le tamau a inga fo i le foa i e company te tele nei supermarketi ana i whalapototonga nei. E fsoswani e le to tele. Ia le na o tātou o Samoa, o Tonga, o Fiti, o tangata mai le atu Asia, India. Ia, mana le mei da tano le whanongo manta tōtunu. Whai tau le mea ai le whatau. E o fwoi mingi o tai mingi. O kapo noodles. O se a onga, o se mea tonu le ta tauna whaienia o onga. O ta tauna toe a o ma educate o tātou tangata. A mai se ala tātou tangata i sa mo taimil nei. Ona le wa tele na ofi atu le tele le o loa mai saina. Ia mana tua foi la o loa mai atu nuu nei. Wo oi me expire me wapala e le ma faina tia i le saina se me e whaatau lava. Te tau ala i tatangata na whaataua. Whai tau le lei. A le malamalama va ai alum whanau. Ina ia malamalama. Tale lava e ta mai whapia. Ia o se ainga to o fia wa maliliu ona wa ona nai se ai. I mea aisa whaatawina. Ia. O le ase ladies ua sau a ngai i le wharitua. Ua whai se loa suta le tamai tai o tupu o la. Ua whai sanga su tu langa le alawai o ele o manino po fia tonu o iei keisi lea. E paule li poti pe wa ma le lua le tolu wai aso whapia wai ele tūlanga wale a whao o le mta upu wa teimi nei. Ele o whapia lava ua o atu le komesina a o le ase tūlanga e whai se whato e senga po se wha mawalalo i le tina le fionga i atu pola tu Simon tūlanga. A paule me le whapia mai. Ua iai le manatu tina i atu sa o lo le mta upu le whamasinonga o ina e mai ele mea tonu. How about plot to kill? Any... O tūlanga la le vaenga na nā. Mantua la vaenga na le la tātou whaatali tali nei la iai i le tūlanga le iai nei le e le whamasinonga wao. Le wa iai lo ia le wa tūla i mo Sam. Excuse me. Ia. O lo tu mau pea ia lo ia to ono. O lo tu mau moreri o Samuelu. O le saulea. Sa o le. Ia wa pe o nai lo ia la ia. O le wa whai ere tau whamata ua. A le ingo o limong.
O te tari tonu tupai ua faisi umi o whata vale nei mea. Ia e le mwhaifuin tatu whata wana wina. E te tawhoi tatu whata wana wina ia a o le mea fōlele o le whaatali o le atunu. Ai sau se result. Ia e le tala whea ngai ma faufaunga o le atunu whaatali. Tai au le apili. Tai au le ua tautino mai ele felo tusi tai au le o le a mo ele tali o le apili foi le fon fitalaina ave ngai famsinonga Ia o le vai aso le nei na amata la stofi va so le na tea a o la songo fua le na amata i lona to laulauina le tele o pili tele apili le fai na afia i man mata wainga a o tai au la solufu tolu le la fape o le aso le la tu la e le fionga fong fitalai fape fo yana loia mo le apili it will be interesting. It will be a very interesting case. ia le ara tata no tu pa i le mea fule le i luma na i ai le tupu a fai nei la a saule apili le e toe fai ina foi le malo o le asu tafi Ia oi nā la o i le fesili lea. O fe o iele faa lau o ta fatolu le nei. E le ia le palemene i fai unga ale fa masinonga. E le ia le fa masinonga i fai unga fa le palemene. E tasi ale case fo le ala vote manatua o fuleai au mai le fai unga famsinonga fa maunia sur tu la fon ai o mai le palemene toe fa au nga Ia manatua la le case le natula epa. Lea natula i le afionga le tamaitai palemia i le taimi lea a o iai fo ia. Na matua i mātila le te ena le afionga tamaitai palemia. Yes. Na matua i te ena. Te ena le afionga tamaitai palemia le ina ua a mai e tula epa le mea ina ia whapalota ina i te tonu. E mantua whalan whapalota ina na malo na whaia inga whapalota le ausia. E na whai lava i le pule to atasi e tula epa le whai unga. Tupai. A ole I whai ole mea sili na whanau noai, ole pale mene a Samoa. But if you really look at it, to a pau leo se fontanga na whai rehearsal. Rehearse mua I tua. Le taria lea, e le ta tauna toi tu, e ta tauna toi fo I mai tama le whengaloa. E ta tauna mele tuatua. Ia a whaile na whai rehearsal I tua. A le na mai te tonu, a le I malo le lato mauna mana na oi whai. Le la na tu la I ale le fionga tamai talipan mia. E te ena le mele a la mena whai ai. Na whai lava le pule to atasi. Le lima lava le nei e tula epa. Ioi, o le winga na tala. Le winga na tala. Mantua le case le na. Mantua na whai sa moa. A mifo ma le whai unga. Ne ai na toe apili. Le la na o atu ai wha masino I whafo. O whamasino foi no atu New Zealand le na whaia le apili lea na wha mao nia so tu la fono. Ia. A ma aila I mea pipio o le taunga sa wale o le corrupt le na mai. La awa whaile whai unga whamasinonga o le tūlanga na e tauna iai. A la me iai, wa a mai wa ia ina la le pale mene le whai unga le whamasinonga. Yes. A wera le winga tōn peo mena le tam whaita ti tala noanga I whai mamala malama anga o tatu atnu. Na whai le whai unga le whamasinonga, ai mai le pale mene, sui atoa, toi whaonga atila. Toi whaonga atila, awa uman whai le, pēla o le mea lea, wa uman whai le whai unga le pale mene. Ai sau le whamasinonga, le whaonga ina atoa. A o whea la le tau e ngā ruru e whatasi ai lea ia, whea ia. O le maule le wa atu tau au mai e le whamasinonga. Le wa tau au mai whapea. Ua aia ina le right tangata le pā wa le eise lato sui te tono palemini. Ia,
O ele o se tūlanga ele whapio se mea na whai fung whitalai mal whai ngā malo. Ele o se mea na lato whai. A whai la ua tangi si ele pā wale ai se tūlanga se leo le lato tu malo i tutonu. Sa taulona olo he. Wha se tuangalu lotu la e pa to sui se lato sui. Sui se lato sui. Oi. O le mea se, o le whainga tātero le mea lea tupai. E tati e ia i whaitauina ta ua le tu malo. Ai ora pine wha mauare le miliona tā la lea. Ana sava vali e muri muri ta ia ta iala ale whainga malo. Wale mana toa lato miliona. A ora mea maninoa e whai e tangata to tasi peto o lua. Ana fia whaunga uma e tangata o le tu malo. Le ati na e ina o lato ainga. Wa neila, ale wo mai a le tu malo to e tau. Ua sasi le matu tu malo. A o i sasi. O tangata lea. Ia e tangaila i e tula e I fontanga ia sa whai. Ele i a waitula e pai fontanga nei so ala upulenga o le mata upu. Le ala me no ia ina o mai lava le ia ta mama tina matutu o le tu malo. Tau tino, wa sasi, wa lato i loa. Ele ai se tua ia. Ne ai se tua ia to tasi e tu le epa. A tanga i whala i lewa uma nei lewa i le tūlanga ua au tasi le komiti o le la fa ta vale le alu le lato polo keti a. A le fa pese mai lunga, pe ata amu. Ma ia ua lewa na town fire men town fire. O lai fai umai isi i tu malo. Le ai se i tu malo o lato fai se lisi. Le ni tu malo na o launa i tu malo le na te fai le lisi. Ai ne la mai se tu la ma ia le fa wow me town fire tu la fono ala tu la fono. Mai ta mata tu le sau noanga le fionga te mai ta I min star o tina mata mai tai. Ne fionga I amul pola. O I ta tau na lima ta ina uma I tu malo e lima sutasi I ta iala ua avatu e le komiti ma le portfolio min star tina mata mai tai tu sai man ma le poloketi ni miliona. Ai ui lea. O le afa matu atu ia miliona le vaenga tupea ale pa. Ai o le lava fa awau su enga I le mena fa adu ia le lua se la wafe tala. Ia, mela nei te wa minita tula e pape o batu la tupi. Le ai, o le lava e fa awau le su enga I mena fa adu wanga ia le wa iwa sulono tala le sa fa ere tu fanga tupi. Iwa suono afe. O iwa sulono afe ioi. Ioi. O le mea e whaingata tele tupai. O lea o tatu baba ai lele ia sailele. E le se ta māloa fulele e own up. E le se tangata e own up pe admit. Ua se. E umane na whai mea. E le isa whai le taranoanga le maripa. A sa whai mai mea whawhitai le tua. O le sa o amatu. Se whautai ai. E admit mai ia wharetoi mai foi. Oi wharengosia li le sa ina iau tō sa konsula. Le sa konsula. O ngalo e te alonga sof matai reo pena. Io e. Wapi o ia tasina tangata na tu lai ma tau tino o le se o le latu tu manu. Saini atu ma se lau mas furu afe le loa amatan. Ai whai mana na interview a so whai mai. Whafta I le atua mea sila ba. Leo o mautinoa le atu male lalo langi. E sa o amatu. Sorry. O a o sa whapea. E o ia le au whai newspaper ma la wanga ia whai mai interview mai ia tamali ia sa sainia le tupe. O la tau tonu ana lau te iloa le tūlanga le tupule. Le mea ua mawhai ai. Le awala na sa soa lau pule ina le lato mta upu. Sa tu walalo ia tele o matai ma o lato I tu malo. Ia watalia fo il komiti ma mai fo ila ai inga o mea ta iala iai lato. Tangata na tau no mai interview. Ala o interview tula e pa le iai sang. Ele iai I teimi o fontanga le nei tau mwhainga ina ia fo ia whawhitauli. A le pesa ata amu whapea mai. Ia lewa manino mata upo sa o ala tau ele I whaanga sene se tupe. Matoa I ta ufa valea lava lana mea na whai.
Ia, o le mena pi tau, pi tau wofo e la ngona tupai. Wau te whai atu, ai ona o le matu tu malo, ia tu lai metu inga whai pule e whapea. Wa lewa na whai e se whai unga. Wa lewa na whai e se whai unga. Mana tua foi, o le alava e wheo a ima whai mai, ana le eitu la epa, e le matango fie sa moa. Ana le eitu la epa, e le tu la mai ia mea ia. A o le development lava i o Samoa. Na sau maria o ko meki ale o so fafo se ilunga me e me tu le epa. A o le leanga fo inga kula i me Samoa. E o martemine la so finga. E moni sa ngon. Wa mantua ni. Ana le vavena tu. Isa oile le tala a. I le taime le for general election e ning. O le tulangan tula i mai nei o le filifilinga. Na o faatasi ma le finangalo le tua. I le tele o le faafita uli ma le ngase sa tupu si o tatou atunu. Le ala o tula i melwhainga malo e la vea i Samoa. Ana le tula i melwhainga malo. Manu whape nei. E le lopo whiawa i Samoa ua pule sau noa uma ia saina matangata ese i te tono Samoa. Te ilo ia oi, tupai. O au. O a nisi mea tu e whai mei tu le pa. Ua matua mausali ilo mafau. O tu le pa. O le tangata ta alo i mafau o tangata. Isa gambler. O le tangata e ta alo i le ola o tangata. Me fwina whai eila na me fwile he's a risk taker. He's a lover. He's a risk lover. Ele o te le e ta ua ta alo momo tangata na te le whaataua ina langona o tangata. So i fua o tangata. Ma ele tua wanoa pe titilo i le tūlanga wai e Samoa i le kea. E na o ia lava malona a inga tūlanga le tula epa. Io ne singa o ta alo ma le kea i le olo tangata. So le winga tonu ana e o nganta tala no ye. Langa o followers a tula epa. Le lava makua mausalia i lato mafofau. O tula epa he's the only one nga tapena ele tua. E o le to ye me sesi te isamo. Ai no fala ma e titilo i tula epa. O le whai mai o lato o tula epa mea uma. Ana whaawa wai pēa la le whai ngā malo o le atula epa. Ia. Ua whau le telo le aitalafu. La le tum whaina whai se fufuanga i a Samoa. O le ala me o iai. O le alo lofi mai atunu i whafui e nofo aitalafu i Samoa. O le au mai lo e claim le telo ele mamea ona. Whaatatau i tupe mamea neiwa. Ia e tanga i whala iai. Le esenga like le whatata inga la o le scale. Le lepa leni o le scale. Wa lewa na yela to whainga malo a la meni. Nga tosoa i le lo le scale le se ea e lunga. Ma le tato whainga malo fofto a taunu atu nei. La le melewa iai. Ua pa leni le scale. Wa wifo i lunga le telo le italafu. A wa te le te mau a ingo Samoa. Le esenga na le iai nei. Wa ana tula i mai. Sa o le sa noanga le tamai tai palimia. Toi titi lava tātou atuai. Ia, e sa o le manatu o le palemia. But, ua ia utuai. Le mea moni a ua tuai, ua ana le tuai. E le whapenei ua solonga le lei mea uma. Ioe, ai o te tatonu o le lui fo ile au ngā e tātou te e loa e le atunu. Ia mea valea ia o rotu le mai. Ai tāla. A wa te whatu tuaiti, e le whai wawalea fo ia fuanga le tua. E le se tuai, wa ana tato tuai, e le tu ma tato whai ngā malo le ei nei. E le tu sa malwhinga lo le tua. Le watu o malwhai ngā malo fifilia. Le wa la vea i Samoa. Wa ia o te leto i lalo elo manatu. Sa o ele sa noanga la fionga te mai te palmia, tu te tato tuai. O te whaftai tolo pulo i le kapeneta lo i nei. Lo ngalu lue malo si la vea i Samoa. Ioi, o le lua na ai.
tu sa o e mar parmi a o la ua ai na o watu ai way too late taola le talaf le fa e vesiale si va ngai fa mai e le se mena le talafu le ai e le se mele le o le man mato pese tu valele pe o nem ta tu ai ai le pena fa manatu pe ma fo fongo tangata le ai ana le e me faila la bangi to tongi le talafu pe o matemi o fa popoa le talafu ona o Temini le o fo mentality o le latu mentality le se malo le lalo langi ele ai talafu I oe e le se malo e le ai talafu. Pei fo e au fai pisinisi mtatou uma tatou te ai talafu. Ai tatou te fai fua le ai talafu. I lunga o le malosi o tangata mwhaintatong. Pei lau tatou fai ngā malo. Ua fau la i le ai talafu i lunga o le si ai talafu i lunga o i si ai talafu. Ua a maile tupe mai I awe te tongi ai I, maile tupe mai I, te tongi ai I, ai pūwhawha se tu lau whawhonga anga Samoa. Pūwhawha e le ai tālafu, wa le lopo wheme a tango I le lima, e tau mai whatu mo le pū lea. Tūlanga hana le sa iai, wa oi tūlanga, wa le tau mwhaina, le enlist ai Samoa le blacklist le Europa. Wa le tau mwhai se me tango lima I le whainga malo. Le mwhai. Ai whawhetai le whainga malo le wai ai nei. Ona o lea, o le whamaoni o le tautuaina o le tunu. Wa a mai sa o lava le tupe ia e ala I le mea te tau naru iai. Wa ame sa o ato tongi le nā vaenga. Ia tatu tanga I a fiti. Le whai me pese whai mai o le vālele o le vālele. La whawhewhea a mai le vālele o le whawha le si ngau I lunga o le si ngau. Matua I leise polo fiki o le whamaonia tausanga umana whai ele Samoa ea le ai ma se tupe maua. Ai ona o lea fiki. Fiki tele lato ai tā lafo lato wale. Le o ilunga le iwa supa sene ia le lako ai tā la. Ai sa ma whai ona o lea. O le sau wale tupe maalu e to tongi ia lato ai tā lafo malisi. Le la sa ma whai ena watu ia wale. A o tātou. Le se men ma whai ai. Na pepese le wale. Ia a oi le sau e to tongi ai tā lafo wale. Ioe, mana ia a tupai. Tatu fisilingia lan fa mau ni wai le fa pensor fa nua fa ia le operation. E ngā ruru e tangata. A faila o le va ai le tamau ainga fiti tilia ma le wa ivas fulu pasene le talafu. Fua le latu tamau ainga. Ala fo I lunga I o le latu valele. Lunga I o profiti. A o Samoa. E tele me tele le talafu. Ai o ki fa fo se imvalele. O lona winga, o ai la le wa o tangata la fai fiti. O tangata fo I e fai operation Samoa. E le fa pe fai tangata operation fiti. Ai fai sol fanua ma pua ai le fai tangata. O le senga la le tom fai fatu susa. Ai se a ma fua anga wala. Ai tu sa mon fiti. O ai lo fa maoni fiti e to tongi ala to ai tā la. La fie tu sa pe mo o le iwa supa sini. Ai tanga I fo le vaenga manufacturing a valele. O le so longa le ale to tonginga o fo o loans ne ama ye valele te tele ne. Ia o tato Samoa. Le ai nana mau mea polo fiti ia. Fai lova vaenga tamasao ia o ai lato tafaonga all over the world. Tupai. Yo ke ofo fo I fai ki oinga. O ha vai ngā kamase ia. Si au mea sia chief. Mana ia. Tulanga le sa iai. Ai tanga ia. Lena maua e. To telo la to wa shareholder ai. Ia a ole va o le tunu. Fa fel 5 milion na le ai tala fo le Utahs. Ia fo la le tupela na le wat fa sanga lo le malo e to tongi tupe na le Utahs. O mantua le tupele le Utahs. E leo ni tupe fo ia le Utahs. O sa o ngā investment na tangata ese le e tu to tono le Utahs. Ia a alfa fitai le wa mau mele tala. Le wa to ia ngā ele malo e to tongi le tupele tono le Utahs. Pe mani si tala le o tio swalka. Ta si foi le me pina baba o tele mo tangata o ngata tonu wa. Le au middleman foi le pinga vivesi EPC ma
Le na tu lor tatu whainga malo car office I to te ruisi vanga na sa whai ma ua fua I rato tupe. Awa to te le mele na tupu tula e pa. E watu tatou whainga malo to tonu. E tasi le tangata e sirim tanga wenga whainga wenga ai. Ai board member board member board member I longo inga a fongo, a whape e fongo. Fitu asal vai aswa le whape mai tai lua se lau mon tupu le fontanga. Ia e se tutongi le whainga wenga, e se tupe maua I fonongi, au le matua ai ele ai se au ele ai se alanga tatau e lenga tufa solo. Ang mele ai. Ia o tupe le ni tupe faalu valea. O ele ni tupe tatau na faalu I nei mau fontanga, nei mau board members wa ia nei tangata. Ia le whaftaid whainga malo le no atu lola tau strip e se uma. O tupe loa matua I alu lea o ngā. O le metausia. Awane I vave ele tatu malo. Lea ua langa tu lo whapea. This is the right time to buy. Le valele. Whatau lo se valele. Ea so fina ngalo. E tu fina ngalo walo I lalo e talafu. Whatau lo pe tu e whatatele titi. O te longa e whatatele titi whainga malo. There you go. O lo o iai ni vaenga tā ua ta tauna wha leo leo iai tupe nei. E le vave e tulo wale whainga malo. E le o tui valea la iai whainga malo. A tatu tangai. E le te le so alau puleina. Le lavo tō wha. Le o te le nei wha mama avenga I le tunu. O te le wha mama avenga I le tunu. Ia tangai wholai. Le pese valele. Le pule fo ale New Zealand ne wa iai nei. Le lana sau no whapea. O le ai le wha mama avenga I le pase se le vao sa boma New Zealand. Le la whaile pase se pau. I think e le ta o mai e 5 se lau tolu wha. Sa Montala. Ia koe te le na wha mama avenga. Ia whaftai e fo I Minster. O lo ngafatia ma le vaenga leo fe malanga inga. E leo malo rofo I lato lo tamwhai sa ili. Mana ia. E iai se si tatele io ta vanga mumuro miliona. Tatu puro ketsi. O iai se issue na e noe te tau o na whafonga I tatu ni. O leo te whapetau o leo wato e reappoint le fionga le sa te lapi. Okay. Wa koe reappoint longa to finga o le plestene o whamsinonga whanuma swafa. Mantuala no o lo iaia le iainga o tula fono. E au sia loa le matua o tausanga ia e le te tauna to iai. E paula le tangata mwhaina on ia pea whape sainia le malienga le fionga le amalu malo. Ia le lau saule li poti ne wa umana to e sainia le fionga le amalu malo. Ia to wha waila ia November lua fe lua wha. Au se fianga ma stala fia. E whape ova ma le lua se lau cases. Cases o le toalia. I le whamasinonga whanua maswafa. Ai whaftaila le fionga al plestene ia le sui plestene mal mamalo lau whainga ruenga. O lea ua whaatea e se uma na Mana ia. so lau ina ia cases ni ova ma le lua se lau cases ia sa poloka. In a short period of time. Oh, absolutely. Mana ia. Malo lava le fo I tamali I le. A te rota sile a keisi na longa vo ina tu vai lua I tu lepa. O tau sanga o to ina lea. O lona winga e toi vava o ne fo isi foi por kala me sauru. Pe a faru me o le ua toi reappoint. Ia e tulanga whaanga ne tula epa. E luangala lo alanga o lo manino tula fongo e ngā le fionga leo malo. Ia lawa saini leo malo. E mantua fo I o siao la vole malo na fetoso ina e kama se I le O te langona
ua ulufia le afioga le aomalo le malo i le tulaga o le atunuu toʻatasi tula epa versus le mamalu o le atunuu atoa. O le aso silafia i tagata ia o loo tumalosi ma lagolago li moni pe ua insert ia i totonu i lona mafaufau tula epa sole E fai mai le sitoeina. Mea le maua ia laga momo o tamaʻi puppets atu la epa. E fai mai tala toeina. Le mfainto le leilaga momo o tamaʻi puppets. Ia e tulaʻi ai. Ua manatu i foa ia o ia o le faamasino. Ua manatu i foa ia o ia o le komesina. Ua manatu i foa o ia o le main star. O ke suua o tau faamasinoga. La whawhina le sula nofo ma le whamasinonga e leo i eisanga tangi wa watua. Sula i lea, le ale se wa whai. Ia wa ina te wa whai mai le su e te wa whaatau waina i e lo ia matangata na. Ala ele mele e sao ele mele tatou whalongonga tu i lana mena whai i le tō lua le si whamasino tu ina woti. La ele sao rana me. Ia la soi soi eri o le te fia malamalama. Tu la epa o ngā e tau so ngā umali e leo se whamasino o le lo ia. Tau so ngā umalana fionga ia pia fo ile fionga e asolia wa whai ilangi fo launga i oe. Matana ma te le fia tanoa iai. Ai la wa utala iai. O le matua i tu o maua lalo ina lava o lona tangata. Pahame, fesili voi, la me ngalinga adu ese matau tua. Ia o le tali na. Oh, sorry. Sorry. Ia, le lei, langa leo pe ono no fore sia vanga malaulaua ia i whaingana na, e vai la iai. Ai le leila le tau o le mele, le iana apatonu tangata i siana me tō tino, ua uma ona whaatinoina, tupai. E le aise me sili ona le lei ma le taua. O le mea o loo atina e ai a inga uma. Nuu uma. Itu malo uma. Mai ai sa sae, saute mātū sifo, launga tasia le atunuu e tusa o lana miliona tala. Tā whaai ui e lena. Ai oi. Ai ta tele whai ui e tule, pa e se mea leo te fia watua, Sauno ia. O le vai aso nei le sa whai e sea o onga i tau mea sina hotel. O le whaatawa ina o le aiata tau o le whanau. Ia, ia. E ona sau noa le fionga le whaamasino sinia, le fionga ia vui Clarence. Ia. Ua pe ua whao ngā ina e tangata o tato atu nuu. Le anga nuu e whai maawala. E lātou te whai ele sau a ina o whanau. Wa le whapea mai. Violent isn't discipline. It's an abuse. With the sao. O le sau wanga e leo sea o inga. O le whaatau tala o sau wanga. Ma ua O lala, mana ia wa o le fionga ia vui le sa yelo na tūlanga i tausanga umawai i au whai i Geneva i a Fontanga nei. Ia nea lai whaftai e le lofo le tua lewa te vai atu la wato o tele na i alom whanau sa whai wha role play i le Fontanga nei. E le ngata le na au o matua sa sau whaafia. I hoi. Ta isa sau whaafi sa wanga o te mai ta im whanau. Tu ia tinala tau ia. Ua mātua o le whanawiti pe o le mena o lea olo o a te le niva i tau. Ia. Ia, malo, whaftai. Ia. O le ase vaenga muli ua ngai o e silafia ua ngai e tato miliona. Ua saini le seraudi masifuru o le pā. Nuinga lea ua move on. Lewa whaapea mai wa fast fu fitu i tū malo. Fast e fulu fitu i tū malo. Ua atua lato miliona. O se wha manuianga ten. Mana tūfo i pe ua wha nei le 5 masinan tātala no ai. Can you imagine uma nei le miliona nei tausanga? Tu e sau le miliona le tausanga. E uma le nofua inga le nei. Ai, ua matua i le lei uma a inga. Yeah. Ua
Wa lift lunga ia te mau ainga o ainga te tasi. Ole mea fo le te fia tara noa ai. Leanga o te whaamu ia uia Samoa sole. Ole matoi o whaamu ia o te taritonu foi. E muri ane, iai ni malo. E lau te muri ta ia le aitia re uwha ngā Samoa. A mantua po le fontanga le sa fio ai le minstau tupi. I. Lea lana na whaailoa le minstau tupi le tūlanga le wa iei Samoa lana poloketi leo le miliona. Sa whaamu ia mai iei le tele o atunu usa i le fontanga lea. And believe you me, e le mawhai neina le adapting e sesi atunu a mai se atunu o Pasifika, le mawhainga lato le adapting le tūlanga lea. A whai o le o manuia Samoa, tanga iai le alu i lunga o te mau aingo Samoa. I le vawe o na mawhaina suia i a tato ai tā lafu mamia. O tūlanga na iai, o se whamanuianga, o te whaftai i te ier whainga malo, i le vawe o le lato manatu, lava tō whā, na mawhai e na whailing e poroketi. Ia, tanga i whaila tūlanga le nei, o le tala la whātau tūla epa. Ia. Tanga i lewa, le whaina titi lo atu i TV, sa wele tala o le tūlanga o le taua ia i Israelu, ua whaati te leina. Ia. Ua whaati te leina. Le alo le atunu le sa iai i oi. Le sa iai Israelu, le fionga ngalman mana lea Vincent Schmidt. O le waru ese, wana sau le whaatanoanga ngalman mana. O la tau lava tanga Vincent, ia. O la tau lava tangata muli. O la tau lava tangata, they are the last people to leave the country if it need be. Ai whato a whaino e se peawhea, wo o se tūlanga tūngā, ma se tūlanga wa onga le taua. Ia le wo ese ia Vincent mai la tau ia no ese last week. Ia o le mele whaela tala whatete inga la taua nā. Ia wa la whai nei taua nei. La le te whai ni wa alele nai tūlangi. A whape o ani ni o loa. O le sa mana o mie sa moa e watu i lai tūlangi. La le mwhainta whai ni wa alele. Ia le mea tonu le whaftaila le whai ngā malo. I polo keti la nei. Ua tangi le ele o tātou tangata. Tātou te le whatatari. E le whapela ale la tse wa alele sa moa. Na le a ai ele o tangata le tunu. O le ua matua i lava. Whawhanga si au tama i moa. Whawhanga si au povi. Whawhanga si au nipua. Ia me tutoi au tafa. Sau e sau noanga la uli. E tama i whata whawha o lo whanua au tafa lo whali. Tō e ka pisi manisi mau mea. E tua iai. Malo, whaftai. Ia, o le asisi mea tātou te peina masani a tātou fōlele mo le well-develop le infrastructure o le atunu. Ia whale mawarurunga, ma whale tioata, ma lai waalele. E le semele angai mea nā. Ai pei o le papa i o le poloketi le i tangata o le atunu. Oi nā la le la ngona. I malata wawai at fōle i nei. Ua ola la usiusi mei au tafo whale o ainga. Ua tau whai tofu ainga ma mea whai ngā luenga ma tūranga whapena. Ua tau whai whaatau i a tangata Ia, e isi vaenga o le vaenga le tate e whiapa i e tupa. Ia, o pawal me o le whaftai o le loto la tō man fia i maua mai tala i Samoa i ainga. E mai se fo i wō. Nisi no i Samoa ai o mai maktala no ai whai mai. O i leo ma ua le fo i mai e whai le mako container sao mea la tō fo i Samoa. Wakui ai sea mai ae. La le mea la tato polonga i nei nuu. Mua whai ngō fia le mea lau tūla i mai Samoa. Te nofu lava o isi o ta mai pa usisi. Tō a e lau ka pisi mau mea iau au tafa. Mawani au mea tō whawhanga. Ia, mawalau mea ai. Ai, paule mea na o le pili o le vai ma le mōli. E le pe o atu nuu nei. Sui lava le taimi sui e le tau. Malo, pai, ia ua te le ame ua tanga ia i le nei ia fiafi. A tu e pau alo fasili fo ne.
ona pio isi usi o le whatatari e le atunu. Ma nei e o le matanoanga nei ma le tō wha iari o. Nei e ia. Very nice. Oh, okay. Yes. Au te musu lau te tano te minei. Se Yeah. mai a lei ana whamatinonga. Ia ona lunga role lunga nei. Ia ma tano atu I mea o lo whaane nefo le tato atino. Au o tatonu ta hor sui fu maroroina. Se mama I ta ua nei mea. Ai ta tele I o ta asia. Ia. O te e momoli le whaaftai ma le whaamalo. A big congratulations I le mamalu o tamari I ia wana whaatauto ina na nafi I o lātou tofinga. Wa lewa na ngā lulue ai. A o le whaatauto ina aloa ia I lātou I le aso nafi. Ia momoli to le whaaftai ma le whaamalo ia I lātou. Ia tālosia ia whaapena ona tau au na pia ma le whaamaoni. Ia ono o siwa tātou atunu. Whaaftai le whainga malo I mau o le tau wha ia ua. Ma whaifona tatala le tofinga ia o tau tātou whaaftai le lofo le tua. Ia, mana ia na ua whai o le tāti tia whaatasi ai le nā whaaftai. Ia mō I lātou manatua. E whalango lango min star ia I lātou nei. E whalango lango peneta ia I lātou nei. E mō o mia la ia I lātou CEOs, ACEOs whaamaoni I le whainga malo. Ia ona sosone mo le ati nae mane manuia o le tātou atnuu. Tau le tāsia. Lelei, o loo iai ni a fo ini promotions ale asia loo whaalu le taimi le nei. Le na a mata I le aso nafi. Ia tautanga I mai I la diagram lea. Le avatuaila I le mau lea mai ele asia. E tasi le pusavai lea. Lea. Tasi le pusavai. Ia, mo ilo mai. Ia. Lea la tasi le pusavai lea. Mo le tangata to o tasi. I le masina e tasi. Le winga leo le diagram lea. Ona waiai nisi waiai wa wala au mai ma whapea mai. Le ma te whalonglonga tu lua po kalame mtula e pa whapea mai malolosi le asieno. A ole no uiu a le ale se malolosi le ese le ati ngā wai. Na ofesili la I atina ua e member mai le ai. Fatu okay o fela la vatu elau supply. Ma ia ala vale tupe I o la tu su e po fele me le whaata wele whangta I tasi. Nena mau melo se whangta. O ilona winga e te le I tau mawhaina le asia mo se masina atoa. Whapea mai e le ai, whatu ia le lei. O le mea tonu le whapea mai e le maua sa e nisi, ma fō mai ma polo fesa le asia. Ia e inuinga le asia, I le masina e tasi. Tu se tasi lau pusa, I le masina e tasi, mo le tangata to a tasi. Meaning la, e whāwa yaso e te inua ele pusa atoa. Ai manatua, o loo whapea mai, ia e whaamaoni na iuinga le asia, mo le ivas fuluaso, which is 3 months. Ona o lea, pela le na o whailoa I le mātou po kalame sa whaile vai aso lente anei. O totono o tātou totonga, e iei ni layers, layers mō lau. E o le vai aso mua, se tulou, e te tau mawhaina le vai, o inala a matana e whaapupu ma tafi mai. Vai aso longa lua, e a tili aina na e tūlai. Tu sala o le masina a tole nei, o I le masina na e tafi ma a mai whafo leo taota I te tono oi. O lesi la masina lesi fo I whawai aso, le e te toe inu inai, o ina le wa a matanonga ngā lua le asia, e toi tau mawhai, wa reach le asia I mū sele o lo tino ua pepe. Le lan masina a tō fo le te inuai, wa tau mawhai le asia toi whaolaola, whaolaola ma toi whai le fisota inga, o le asia I te tono totonga I
i tatou musele pepe. O le vai le masina muli loa o ina la lea wa te restore ai lo malosianga, lo strength. Ia pe o le mena le whaalawi loa tuai. E le whapea loa na ona e inu loa ne lau whangu e tasi. Na e expect loa la i le ai. O le saiko le amai e le e saenisia le asia. E ivas full waso. 90 days. It's equivalent to 3 months. Le foi le whapea mai. A whapea o oele la e inu nei. Whatete inga o tu le epa lewa e bala au mai nei. Tupa iwo fia join fia inu. Ok, whamaulau dari, e alo velo fo mai, whamau tinoa mai, o lo suka o mawalunga le iai, o lo toto mawalunga le iai, o leo whainga i o whala au e inu tae au, leo whainga i o whala au e inu po. Na e saulo le ia e inu whamaoni lau asia mo le tolu masina le nei. Lo le tolu masina, na e to e alu lo le wa ai lau fo mai, e to e whaise siau siaki. Mana tua foi, na o oe e te sila fia, ua fia masina tausanga, o e inuina o whala au suka mai isi whala au, e le ai se swinga, pau le me iai, na o le toe wha o popo mai o le si malosi o le whala au, i lungo o isi whala au, e te inu pea. Ai e te iloa la le te le swinga, ina ua umalola o tolu masina le e toe latu fo mai, o ina e wha apea mai le fo mai e te oi, ia tu la epa. Le la e whau whala au ia sa inu. Le la whaititia la na le tasi le la abatu inu. Ona la, o le wa te lele swinga wa amata na tu wha o laola, ma wha le leia ia musele o lo tino sa pepe. Mana ia. Ai mautino sa moa. O au whala au ngā prescribe tatuat fo mai. Au ni tu ua. E inu whaatasi male asia. Na tasi na le pe o le sasi e istangata. E le whaia na le asia. E inu pe au whala au. O au whala au a watu e lau fo mai a te oe. Au ani e tu ua whala au a inu na le asia. It doesn't work like that. Inu pe au whala au, ma inu lau asia regularly. O to telefo i tātou, ia, pera mele amai tupai, mo le fia pupu. E umaro le whangu e tasi lua, e vai atu ai le te suinga whapero, se le siaunga ia, tiau. Leo te whai atune mo mau, le la sa vali le whātau sanga, tolu, fia tau sanga. Tolu le whātau sanga, taruna uinua ia uia, myself. Te le tarano ia tupai, te le tarano i sesi. Ai moa ura vai ia, yo e tolu le whātau sanga, masalu tolu le la anga i whā. Yo e talu o na, o whangaina le product. O lono winga, o te mori mawati ati oe, mo i tātou nei whai mai a inu role asia, tu ua whala au, se le tala na i oe ua watu i ati oe. Whafonga le lei mai, tu e whafonga mai, a whapeu a watu e fo mai lau family doctor, ia whala au oe nai mai suka, po le ala watu inga wha mai. E inu whaatasi, ai mo muara e te ala ilo le tae au. O le mea mo mua e te ala i le vailea i le asia. E te le ianga i fufuru o fufonga, te mo mua, whailau inu manga o le asia, vai se a whaitula, o se tula fui at least, ia whatu a inu e loa au fuala au, masani pe mo le sirafia. Tupai? Nei, unmute mai whamori. E se ta ma fou of to a join el mato team. Lela sa mato fa so el sto nai. Ia sa fa mamalama fo ye tu langa umo me tau na fai. Ia na o le fesili la ta mana fesili mai se fa mamole tu pai. E iai la ni mea fa sa ni mea ai fa sa de asia. Lela no fe tu ta ma o le asia. Po a lava ufuala au na fa tonu ina el fo mai. E te inu whaatasi male asia le taimi nei na e mata i tūla i o la wivas fulwaso. O le mele e mai le asia, nei se mea ai e whaasa. O le tinonga a sainisi le na lato whaile formula. Ia whaai ti tialo ai mea sumalie, whaai ti tialo ai mea ai o ona, whaai ti tia mea ai lololo, whaai ti tia mea ai nga oa, whaai ti tia le kofe, whaititia le awa tau mafa,
faitiitia foʻi sikaleki Ia. faamai lo le lantala patu faisili lo tamā e faafela lea faamai faitiitia taʻamai le faatuvāi le laʻa watu le faataitaʻiga o le tele le itupā o aliʻi o le tatou atunuu e ese le matele o le tupā aliʻi le maʻi lea o le gugu Ia. manatua e inu lo le ava ia faapena na fufula ia latou vai pe taumafa loa i le pisupo manatua la o le pisupo ma le ēleni Ia. o taumafa lenei o le mausa lenei o toʻatele o le atunuu ia mai seʻi latou o loo fai ekalesia ona e maua mai so o se faalavelave ekalesia e fai so ia Ana mit o mai. lela o tusala o tulaga na manatua o le pisupo o loo faapea tele le vailaau masima e totonu o le pisupo lea leina oso le tele o le gugu faapena fo le ēleni ona o loo iai ni vailaau o lē sto e totonu o me taumafa nei ina ia umi ai na tuluga o fata e atu tagata e faatau na faila le tautinoga tamā lea mai tupaʻi moni faamaoni le saunoaga oe ae maise foʻi ia saenisi a le asia o aʻu o te faigaluega le fale pisupo o aʻu o te mixiga le vailaau le faamumu o le faamumu ai pisu tautino mai a le tamā le matofonotaga lela ia A tatou vaai nei fasipovi foi ua tai masina tai lua. Ala e mumua peia fato atipi. Ale tau te lo leia o vai e o mo tatui ai tō mea nei. Anala ua na tala. tautino a le tamā le matou training lastonai o ia o lana tiute lea e na te mixiga le vailaau lea e tuu i totonu o le pisupo o ia foʻi na te mixiga le masima e faaogā i totonu o le pisupo ia le lau fai atu pauna o mea o loo tau mai e Chinese le Asia faaitiitia ona o tulaga la ia Ele se fautuanga leanga. ioe A lea la soli. Ele o kako e maanga ia la por kala me Samoa. Koko asi au talo, koko asi au fafanga si au moa, fafanga si au o mea mautino, o mea healthy anga ia. O lea lan me o i taunu unga o tau fono. o toʻatele ona itinā foʻi sai ai o le faapea ia leitio la ala fai mai istina leitio le ngai kamalo ki ngā ingo ai ki ngā vai no onga la le faamaonia mai le tamā le pisu po no fai atu toʻatele le malo le atunuu e fai ekalesia manatua foi lau ekalesia tele maliu e tele aso fanau fai poiponga ai pe o le matai ai lea e fai ai sua o pusa pisupo pusa eleni o paelo po masima ia o mea ai o loo malolosi ai le masima ma mea lea leina mafuana tatou mamai Te lo e tupai. Ana e whaasanga e roi lau kamanga vai ke ro, e lau suangi ma oe lo. Oe. Kamaro e whaamumu whaspovi ia manatua foi o nai tangata nei o ngā luenga o le tua i ai lātou ia i le taimi le ua mamai lātou te le mai loa le mafuaanga ia le la ua te i nei ina ua join mai le Asia le ua whai lo le matou whonum whaamamala mai ia le la ua tautino ai ia sao tu langa la o la nanga luenga le nafatu ia o te leto fia se pisu Ronald Surin. Lau sunga tu le epa ma lau sunga le tina ia tupa i whaafitai mo le whaamala maina o le Asia. Ma e fia maua se fisoswani mo le Asia, ma e fia maua se fisoswani mo le Asia, ma le membership, ma le fia maua o le vai leanga, lea ua o toe fo i mai i American Samoa. Ia o i tonu la. Ma ta fai fuoina lau sunga tu le epa. Ia Ronald val au mai ile 5 tolu fitu o
o no lua. 5 no lua Ronald. Ia tolu fitu o no lua te wala mai ia e to e renew ai lau fo i por ale fenga fai ai lau membership e fa pe o RPF. Ia ma tala no ai o tatou New Zealand, Australia, wala wane tupai i le o lua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. O lua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. Ia, o le ase si vaenga. O lo i any promotions nga wa whaalau i loa mai ele Asia. O lo i any vaenga mo dios nei e lua. O le dio mua mua e whaatau lau pusa vai e tasi mau jiao se lua. Maua fua la le serum le whaonga i fōlinga. Ia e whapea e sefe ai lau tupe e se lau tosu vartala New Zealand lau tupe sefe mai nā. O le dio lona lua, a lua u pusa vai, ia whapenana maua fua au jiao se lua. Ia nā fo i whapenana sefe lau se lau fast fulono tāla. Peia o le promotion nei tu la epa, e na o mātou i nei New Zealand ma Australia. E le o la vea ai o tau i Amerika. Le tau whaetua lau tala langa leo te i lau whalongo atu. E le ise me whapena ia i mātou nei. Ia, leo te titi lo atua nei le emaili na o mai. E na o mātou i nei New Zealand ma Australia. O le e iai fo ila le dio whapitoa mo o Hong Kong, Malaysia, mātou nuuna le atu Asia. Ia, le lei. O lona o i nei Amerika o lona tau tuaia. O lona tau i le toru lo savari tau sanga taru nei la alu whatau sanga. O lona tau tuai lava. Ia, whapena fo mātou nei New Zealand ma Australia. Te langa a iese si tanga e whapenana longo mai lava tātou le ofisa autua le Asia. Ina te ua watu se isi langa uto tele ale au vanga whale tonunga le tua atua le li o lea. Io e whai se tara se le lelo whaafonga mai. O Amerika lava ia, e mana o toi whailau membership, se lau ono se fulu, se lau lima se fulu. 250, that's your one-time payment. Ngā paungar kaimi kongit, lua se lau lima se fulu, pea e mga o ke toi whailau membership. Se lau ono se fulu, pea mana na le whataua, le pusa vai, pea, if you are non-member, se lau ono se fulu, la le tau ia te oe. But if you are a member, e se lau tōru se fulu. Ia o tau na o tau masania, ia malau shipping, ma lielo finangalo. Don't expect me or the company to pay for your shipping and what else? For your tax. Ma ia sila fia ela na ta pau information na o ngai tax le vai. Ia mo nai whamaninonga na mo le sila fia. Ia orua tasi lua i valua toru ono o tasi na tonu lava tunu mafono ia o le telefoni na e te maua i aitu pai i New Zealand. Tula e pai e se mea o te fia whai loa atu. O ana nafi na wa o manawa mai. E wala au mai se ta maa mai Hawke's Bay. O le tam... Hawke's Bay. O le alule i lalo le vaenga le iai Hastings ma Napier vaenga na. Whapela ta maa. O iena e o ka kuanga vai se tangata i ngei au kilangi. Ai whatu le penga ki si le fiele i ngoa mai whatari langa o ke le lofa telefoni lo te wala awatu la mobile. A le to tono telefoni le. Vat ia o le alal me wa mana o mia. Ai pia mai la ta malia. E luanga pusa vai na vili mai le teine lea o kai. E ta i fase lau le pusa e tasi. Ai ina watau nu watu pusa vai. E ta tala atunga. Wai lo ai e leo ni vai o vai wa umana talai. Ai. O fatu, o le tala lea tama. Ai mai o talai atunga. O le vai wa umana talai. Ua le ai se si o whangange pito iunga. Ai whai mai e lingi atunga. Ua pei o le mamai ala na whatusa.
Pei o le kokola whanau wa e tango ingu awha le kokola. Ngai au le toi sui mai. Ai. Fa mai mato I ese ale taste o le vai. Au fatu, fa mai la le ua fiu su e mele teine le nei au kilangi. E toi tala noa mai I le mele tupu I vai. Wa le tali atu langa telefoni. Nela na bala au mai le e te awanga fi fatu vai o le whainga. O le whainga nge o le vai. A e member e te le ama ese tupe po se mea te au. Ta tia uma mena ia te oi. E nana avatu e au o mea e mana o mia. Ia ona e tali mai lea. Process lava e au. E ave ese uma ele asia me mai lau account. E le whaia e au. Po tula e po ai sesi. Ai au o lola I le taifava I aso le e mawailau subscription. Ia. E ave ese o ko meki e le whaia o ele whaia e au. O ko meki lava na ave ese le asia o lau subscription. E ti liwa sa o atu le pusa vai I lo whai totoa. E le ise mea whapea e alu lau pusa vai le teine le au ki langi na ftoa le ai e whai uma le asia mea. Ia. A whamarita maa ia vai whamalia tupai. O au e fitus futolo o tausanga wo o matua o te le iloa whai nei mea. Ona o lo whalongolongo atu le vai. Ia au vai atu ai wata o mai le si vaenga le ngoa I lunga le Facebook. Mili atu iei e whai mai. O lo to alua o le customer ngā le asia. Fatu ia o le customer ai le o se member. Longa winga o la ua pusa vai wa umana inu. Le wana nofu mawhai ele me wale atu o si nei tama. Ia a whafonga mai ia le tangata na te whaia nei winga wha lea lofa I si nei tama matua. Le ai, awatut, mea whaila le leina awatur whautuanga. Awane ito au mai ni vai tau ngō fie lunga o penga ta whailangi. Awane ito au mai ni vai tangata e whaitana whaasala launga ni anga vai. Koe tau whaafonga le mapo kalame mtula epa. Na ma whaalau I loa le au ngā o le vai. Ma mea te tau na pui ei tātou. Ma te le whaatau ana wa ina tangata. Le na ma whaalau I loa atu. A wale pui ngā o tau ma tātou uma. Ia o se whaapoponga nā tula epa. Ka fio lai tu pa isole. I oe. E fai fo I mata utia. e fai foi isu o le por kiki ka karongo ele mo isu o le asia a. I oe. Pa I e fa manino tu pea. O au. O te le tari ina foi se tupe. A le mea o tu lai mai. E mo moso I si tangata. E give away a lato accounts. Lato account numbers me fa pena. Tinga la no te fai atu ia se le ia si e fa au yo I mai ia si fainga. E pe o lato vatu le cash ya. O le mea la tu pai. Na o mai le o cash na talia. Tu o le ma account. Ai o kaila na vai. So o le vai foi la na straight to her or his address. E matele O sa onga na. Le foi ele tina na wala au mai foi ana nei le tae au. Wala au mai la fai mai fa mole fa fele fenga le membership. A ma fa pe mai. A ia o au le sa email o au le sa debit card a pe ava te oi. No ta manino lava le fo te la o batua nei. Le tulanga o le tupe o le membership ma mea uma o te le talia ina. E tu lava e te oi. A fai ele maua sau ele iai sau account. Fa pe na le EFTPOS. Na lau ATM EFTPOS le iai. O lau EFTPOS card lea. E ma fai na o le BNZ. E ma fai na eru le bank. Fai iai. E fa mole e link lau account le ATM. Le EFTPOS. E link e fai iai lau debit visa. O maua mai. E le aise e te le alu e apalaisi ni tele maungasu. O lau ATM card le te alu e wha o ngā le whale o loa whai e au whaataum o tuada lau ta avale. O le same card ngā na linka ma waile card le mana o mia le asia. Mantua o le card le nei na o te tonu le loto I whale o New Zealand wha o ngā ai lau card lea. E le mwhaina whai ene whata wa inga I atunu I whafo. Le ele mwhai ei lana wha o ngā ilungo le asia. A le card la lea wa internationally o le card lea e mawhai ena whai o whata wa inga. Le la whatu tina le ai o te le talia ina. Pau le awala o te talia ina o le tangata e le member. A o le fia inu I le vai. Le la transfer mai lana tupe te tono la account.
then process le ia o le vai I lunga o lona ingoa a mai longa ingoa atoa lona toa tusi emaili ia na whapenale na oka wale vai la tusa o ia te ia. Ia, leta te tartara no pe tu pa I mei o isi si me o isi mea le iai o whanau. O nei to ina mene lo matua. Iai la tu incomes, iai la tu accounts. Na abelo le la tu whanau e oka mai vai. E malau mai lo matua. Se lele I o mela oka. Lele o mela oka fatu leo ma fatu o ana whai la oka. E mei ua to nele lua vai aso. A su e tu. Le aise o kana whai ai o, le aise mena o maia, wha au ngā e le tama lom tua, le tupe lom tua. Isi O te wha. le o tau I le whanau I tuti whanau no mai. So le, se ia mio whale ia nei o tau matua, ma le isi mea. Te musu e tau atu le tenia lea malona tama, o mai malona tama, o mai malona tama, tilo atu mata, tilo mai, lua pusa. 2 boxes, 8 bottles. Now, mai hawhai mai, ia, ma lielo roto e le, na, e se bank lata mai I. Whasino tolo le bank, ele ato se 5 minute la tui. O le o atu ngana na o atua e o ma temine matu te roto e whelo ai. E o voi lai le whafonga mai, ele whapeo so ta sai. Ta tou I koko sa moa whamole. O meo no whai atu. Ele ni koko maua, ele se tupe le tio e mawai. But, e se kau whawale o kanga sone. Ua lafo atu le koko, e o matemnei, ele to mas tupe. A le whai atu, ele ni tupe ma ua tupe, o tupe avi sa mo. No winga. Whai ngō fie lava mta uputula epa. A le ai se tupe, le se koko. Io se whaingtau ni me o le alofa tupai. Io o le alofa whaingata a whai wa whai tasi whai lua. E whaole me rota te ia oe o aula. E whaole me rota te ia te au sole e se le ngau o loto I tangata sole. E matu le ngau o lota loto. E mai tali mai le mtua sole. Ia tau ia whauma mai ia le ta. O tulangana iai ia whafonga anga sa mo I le Asia. O le Asia ua whai ma tō maanga. O se vai wa iei man wha malolonga ia. Pero fatu. E alulua le Asia ma tatu talo I le atua. Ia mailo na mana ila na wha malolonga le nei vai. Whaina maua I tatu le malosi. Ia le tulangana ia le tatu Asia. O se whamama avenga to tele o tatu tangata. O e wa maua mai o tino. Ai le whanau foi pe awha pe o ye nisi o whanau o whafongfonga mai. Ia tau alolofa I tau mātua. O le Asia e whapenana tau mapu ai foi le tau singa o mātua. Pe a maua la tau whasilinga malosi mai le Asia. Ia au I lea. Whaftaitula epa mo le avanoa o ta au nanga o lo whaia pia ia solulu ta itasia mātou nei New Zealand. Ia ta tonu foi. E to e maua foi nisi lao lao a wasa ta whelo inga mai aso fau. A ta te whelongo ngā I pia. Ia po a foi nisi update mangi mea o lo tutupu. Ia whapenana tatou awea iai. Ia whasoifuaina e whafonga anga sa mo le nei tula. Ia manuia le fiafi. Ia, whaftai tupai, whaftai tele mo le taimi whaavnoina. Ia whaftai et fo I le lao le leiman mātango fie. Ia e mwhai ai on whaalongo longom whaafongfonga le tatou atunu. Ia ele ngata o issues o mea o lo tūlai mai. I lo tatou lava atunu. Ia au sita mai minuti ai tatu whangaina mo le tatou Asia. Ia mo lo soifua maroloina. Ia ele ngata ia autou o mātou. Ia tatou te mo mia le tatou fe oe ai. Ma le ngā lulu e whatasi. Tupai whaftai tele mo le whaafanoina taimi. Alo whatu. Soifua. Ma le no whaalo soifua mai manuia. Fasu maton minute te aile tula e iwa. Ioe. Tata tu pese le tasi ia o na foi mena ia lea ia batu vaenga mulmulu tatu totua. Ia mawhaau te ia pa ia le toe I tula o tatu. Nanga.
Yesterday was Monday. Vanish and family cry. With no intention, he's gone. With nothing that can bring him back. Oh no. People's souls are living, people's spirits are ruling. Together we must stand up strong. Never let Babylon. Never, 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 never. I said people are ready to fight against the Gideon. Africa stop the dream. Africa stop this dream. Oh yeah. Stop this brutality. I said I never, never, never. I said people are ready to fight against the Gideon. Africa stop this dream. Africa stop this dream. Oh yeah. Stop this brutality. Never, 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 never. Just don't know what to do when it comes to you, baby. My mind goes crazy and my heart does too, baby. But girl, you know it's true. All I really wanted was you.
more thing. Oh, tell me why, oh, why? Oh, baby, baby, why you left me behind and broke this heart of mine? I don't know what to do when it comes to you, baby. Oh, it's so hard since we've been apart. I keep on holding on. I know it's for real. I wish time stayed still. Oh, it's so hard since we've been apart. I keep on holding on. I know it's for real. I wish time stayed still. Oh, baby, baby, why you left me behind and broke this heart of mine? I don't know what to do when it comes to you, babe. Oh, it's so hard since we've been apart. I keep on holding on. Fatalafatu le se fonga taia fo mai Samoa mana tamua. Ulangolango ina malo simo lau faafonga ele Paradise Supermarket and Senior Citizens Care ale Crystal's Room and Board Company I Anaheim, California. O le whaamatu atu o le avanoa I komiti whaitu malo e la tō te whaia le tiute o le fili mai o tanga te whaingaruenga mō ngaruenga whaavai taimi New Zealand Australia. O se taunu unga o iloilonga po review al malo whaatau le tau whafoina leo whaafitauli o lo tupu pea ma moli mawina mai New Zealand ma Australia. E le whaawawa I peo na whaia o soli ngātu la whono se vaengo a lii ai o tamai ta i omala ngātu I ngaruenga whaavai taimi. A o talia I e Samoa taunu mai o tinu maliwe to whaa. O whanauna mali lius whaalawalawa tau ta wale Australia. Ai o moli mawina mai. O whaasolo I lava ina wha o popo. Le au whae o whaipuna o pale mene wa nga e wha mau popo le wha tuwina o lato ofisa. E awe eitanga te whaingaruenga wha mai taimi I whafo. O ta ua le tātou pa anga mai tono le malo. O se wha noa noanga le nā le o mori mawina nei. O le wha solo lava ina to tele whaipule. O fo I lato e whaia lato ofisa e awe eitanga te whaingaruenga. Na ilo le tu upea o le filifilina o tangata I komiti whaitu malo e peo le fuafua. O le vai aso taluain stau no ilmin stau tupe. Lau timu ia wele se va ai. Waya inga o le awe o tangata I whafo. Ma le fso ta inga wha almao malo. O lo wha tau taia pea lea le malo. E to asa fulu tasi office sili. Om tanga luenga wha alapo tonga al malo le ana sao no wha aftain wha manuia iai. Le fionga al palamia I le aso na nafi. Le mawalunga o le ayer kapeneta ilo la tau sao e ala I le whautua I whainga wha awai. Ai mai selfa atinu ino ngā luenga ale malo. O le tua lalo a o le tua le whautua ma le una ia wha atinu nga uma. O whaatulanga mo le manuia lau tele o le atunuu. Ia maa ele ngā fōi au tau sila I awala uma ia tiri matimati ai tātou ngā ruenga ai mai selfa fuaina le lei. O au whai ngā ruenga I ala I pūlenga le lei. E au fiai le fionga I au Chris Hesseman, Fiso Dr. Fia Me Leo, Fono Ti Tala I Tupuli a Taifu, Kolone Tikiri, le Malu Celestina pule anga meni reti, mua au tau Raye Silipa, Sautia mai vasa titi Maya Tiutio, Tafesila Faipi Niu Filippo, Tuia Felolo Alexandra John Stanley, Tuitonga Christina Angela Teo Faitele, ma tuifuisaa pati la amusa. Nisi o tala wa mai na sua whailonga ma whapaia le lau whanua, e whausi ai le whalanutanga ruengol vai whafol malo New Zealand, moana ploketi o whatawa inga il Pasifika, sauno alo iai le fionga il Palamia, fia me Naomi mata afal wala auliato o ia, I le sauninga e pe ona ta uailunga, ma watuaila na wha manuia I toi wha leia atili,
o le mauta nofo mo le malo New Zealand i le tava. I le ono sfulua i le nei o tausanga. O le ngā ruenga e mawai fo i awa noa pe un sao nol palmia fai ngā ruenga i le au faufale mo kon kalate ai o i la tau e leipa. Ai o le ai ai fo i se suinga i fōlinga wa aia o le wa ai i le tava a o wha asolosolo atu le ngā ruenga i maa sino lo manai. O le mitamitanga le au ta aloan Samoa i ta alonga le Pasifika i Solomona, ai o le tapua i ngā atu le tunu ina ua mawala na pine au mua mua le tama i ta ia Olivia Po. Le tu ngā whi au sina manu malo ai le selau mita butterfly, sana o nai se kone na so atua i le tulanga lua, mai Caledonia, ma le tulanga tolu New Caledonia foi. Mai ta watu i le Pacific Games News Service, o lana ta alonga mua mua le o le Pasifika ai ua mawaila na auroi le ngalo. Ai ole awai le talo ngai talo ai manu malo ai le pine au wo se tu ta wa fo ile moia ai mai se ole ya yo Samoa mai isi ta lo ngana lango atu o se tapo inga na mawai se fifianga tele moia sa fa ye fo ita mai ta ile masu yo Samoa ita lo nga malo ta pulenga Birmingham mo oi ile vainga le semi-final e peonali putia le si fongol tai au fo mai Samoa lan whapaanga ma le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care, ale Crystal's Room and Board Company, Anaheim, California. Ia, Samoa na utou whaafonga i le awinatu tatu talafou mai Samoa, whafonga ina e le talinga le lua a mesene Danielu. Ia, pe o le au le na o lo whai mai i tonu o Amerika Samoa, mo le whafonga a le tatu atunuu, i aso taitasi o le vaiaso. Ia, ele ni ngaruenga whaingofi foi, ia nei foi matata. A ua manatu le fo tatu o mai le vaenga o tatu iei le vaenga lea. Tawa na ufa ilo atu manatu fo i masani o na ufa ilo atu i le fesoasoani o lo tamwhai e le tatu le tionei o tamawhanau sapali. Ia ele ngata i tamawhanau sapali. Ia a o ila tu fo i e whai ma ila tou paanga ia le o nanga si ufonga o tai au fau. O iei nisi umwhai o na whao atu wala tou whainga mea lofa i le tō wha ia lio whaatau malama au awa. Pe o ia le na afia lana ngā luenga o ia o se one of the inspectors, police inspectors, lea na afia ia lana ngā luenga ina ua apa iai le tatu ia le sunga fo i le lauli le maritoa ia mo me fo i o faisana investigation le la ua whapea o le private investigation le la ua fiai ia le ngā luenga sia matai fo i o le atinu le tō whai a li o whaatau malama au awa i pio la fuanga lea o apa tatu o nanga lua loia sia li o lo tutongia o le loia tasi mai New Zealand o le KC ia po le pe o sa mata o Queen QC no famanino me stasi a tiau o le to QC la no longer QC lo KC or King ia le la o iri KC mai le ia tiau uma information ia le fo ufa pe mai le sungari o lo mai le final from the lawyer ia le la ua fatatali lo po le tali atu komisina ia pesuro la ia le famsinonga mo se temi o le vai aso po le vai aso fou ia e tasile lo ia i Samoa tasile lo ia i New Zealand e pe mena le ina fesilingi atu lau to fsosani a faftai tele saivatia a muimuia ma le uso ia tuila le uso ma le fatua ia tuila a muimuia o mata fara tami fatilua ma le fatua ia siri fatilua ia o le matu ainga ia le ua fao o iai o amount o tupe ia fato a failo atu ia pe a o maile li le to fa ia li o matitala no atu lunga le tio ia ma failo ai le telo nisi me o fa numi ai ia ma acknowledge lo ma amount o tupe o to wanga le ai ai pa una tanga te o failo atu swafa io
le whaelo me nisi o taiao, nisi e whaelo mai taiao, e te lafo sa oa lava le tupe i ali, e le te le lafo mai tupe i a tiao. E te lafo sa oa i sa mo tatou nei Amerika, o lisi o vanga i New Zealand ma Australia, la whai e la tupe na avele le te metasi. Umana utala noa i le sunga i le malu le malo, e le te le whaputua se tupe, e le fo i se sinei na te whaputua se tupe, e lafo sa oa tua i o ao. Yo e o le tupe la umalona e lafo le tupe i sa mo o le suafa te lafo le tupe e te lafo sa o le suafa lio whaatau malama au ava te whafonga mai lio whaatau malama au ava e toru i ngoa lio as lafo o le L-I apostrophe O lio whaatau malama au ava po le alava le tupe mwhaina e fsosoni ai ia o le na o le suafana te la fo i le tupe i le Western Union umalana la fo ina tangole Mrs. Maya u nei le tio failo mai ia tau lau fo ai ia o le ngā luenga to acknowledge ai le pa wale me o te failo to lo suafa pa to le tupe na e fo ai e to acknowledge la le sunga le leo ia pe a fai atu le matala i lunga nei se taimi alo vai asu nei vai asu fou e fua le taimi o le whamasinonga. Sa ufisiringia ia le sunga le ase tu langa e tu lai mai le whamasinonga. Ia tali positive lava lan tali na au mai. Ai si mau tala matango fie e tau ono tō manino ai i se taimi o mua ua fisota i mai ai ia le sunga le leo ia tiao. Ia, o le nā, i oe le atunu ue se tatu te au malava i le i whaalavelave mpuapuanga, pia o mpuapuanga tia tātou, ia ona o whainga. O tau te sila fia mele ua fia le tātou atunu. O le loa pora to inga a fianga le ua iai le tātou atunu. Mai le se tūranga le lei. E le se tūranga le lei. Ai ai lale me mali, o la toa ia le Samoa, o lo o ta whawhao, ma ewa le lei, ma fia le lei la tu. La tau te le o iloa, le panga tia aisia, e whaingo fielo wa ai atu whafo. Ona o lai, o tangata ia le Samoa. Ma tau li o tātou nei whafo. E le ngata ina tātou fe eli, tangata ia mō le manuia, ona ia lava ia. Te fe eli mō se manuia, tangi mai Samoa, ftosoa ni atu iai. Ia, ai renga tai lea to toa le tātou wa ai i me oro tūla i me le tātou atunu. Ma tala o lai au mai i whafo. Le whanongonongo ma i ele lalolangi. O le au mai i whafo tala, ma tala no ai, e le ma whailan tātou whapea o tō nei Samoa. E wapea o tō. Nā e amu ia o tō nātou te no nofo i tātou mea tō tino. Ewe. Tō te le ono nofo i lungo ni Mokesi. Tō te le ono nofo i lungo ni Rents. Tō te le ono, yoe. E te va ala e o te tola fasi me ai tala ne fale lei e le mfaina fai nei me ana e te ai le fale o loa e te le whainga luenga e te le ai te le in i fafo mai ma Samoa i o leo o whamtala tu langa na e te tau ona wawa i toa iai tato a opu lenga la o lo fai mai te mine ma le alunga o mea o lo fai mai e le matango fie le vai e le manaia, le a fio ngā ruenga nisangata, ia ono tūlanga whapurkiki, ia ma tūlanga whapena tātou te alolo wha malava, ilo tātou at nuu mani tātou whainga malo. Ia, o sina vaenga nā o le te taritonu e au ngā, ono tātou te tilo toa iai, leo o whailo atu nisi, leo ua avisa o ala tau tupe i Samoa. Ia ai mo mi lava la so ni Samoa no ele umistemi sano por vai aso nei male vai aso le uma ele to e se tupe la fo ele to e vat fusit fatala ula mo e Samoa io ia ai ele le ia le tatu apa mo tatu fesosoni ie o mo o mia le fesosoni ai baba ai le malu le malo a afia lana ngaluenga ono me poliki ale tala la ale le ia te one o ia na fai suenga ma ua va ai o lana va ai male mautinoa
o le mori mau e tūlai mai sona tali moni man whamaoni. Ma ua na o le sin, na wa ai le meo le, na tupu ar whaalulawe, ma ave iai mori mau, ma latu e tala noa mai mori mau. O tala noa tangata na ti wa ai tonu i le mea, ma ua ia, lona ia manatu, o mea moni, me ia ua tūlai mai. Ian tatu wawa ai fu ia le ave sea, ma le whaatula ese, Io malilie, io le mfaina ufe na no fatua se ngo se tangata se mori mau po la se mea. Se ia vanga na u faile matala noanga, ia na faalau lo atuale na ia. No e ngo i la tua afia, ia o le mea na taimi malaso na ave ai no fanga, umfa pena taua na ufa mata osi atu. Ia mo lo tu silfia, mo lo tu lo ina ia awani i uto fisingi ai, ia sa uto tuam sa unanga. Mo utou. O le vaenga o te manatu e wha uma ia la u tala noa si o watu mo mua nei vaenga ia. O le life insurance. Po le vaenga le uta ua o le whawhasa first financial security. O le au nanga lea o lo whatauteia e le whetalainga ia mta wha, ratami whatilua, ia madwhatua ia seri whatilua. O le au nanga lea le officer insurance lea, na fasili mai se tangata ia te au. Pe mawhaila le insurance pa pe te maliu i nei. Ai ave o i tutuila po o whea lava i Amerika Samoa po Samoa sifo. Pe mawhaila na kawa i le, o le tali, i oe. Mana tua, e umaloa au mele tupe i ate oe, e pule o le tupe ato, e le to i se whea o le life insurance, o lau tupe, e kawa uma ia expenses. Oe, po au, po i lava tato uma, na winga, e lava matoe, ia le tupe o le atu inatu, i o lima mau au. Ai po lafu le taimi e tupo e whaaro lave, e mawhai lava o na, tu inatu le tino i tupe i ate o e whaataunu mai i tūlanga whapena, mariu nei avi Samoa o le tali i oe. E mawhai lena utala noa ia i la ua, ia le nā la ua, watu le tali mo oe lena fasili mai whaamon more. E maliu nei, e mwhaina mo mori lo tino maliu i Samoa, i lalo o le au nanga a le whawhasa po le first financial insurance security. E iai te tonu living benefits, ma le cash value, vaenga ia mawhai ona e no noina ai e tele i tātou tele i maari liu. E mawhai foi ona insure mo tō tangata olo i maua i mai tu mau, iai le suka, iai le kanesa, lupus, o alawa i tu inga mai whapena, ia e mawhai ona o iai le fisosoani a le FFS. Ia, mo nisi whamtalanga whaafsota iane, ia le awa te wala au ia ratami whatirua elo i nei sa mo, o lai sa mo te nei, ai wala au sa o le whatua, seri whatirua, i lana telefoni, 5 o toru, toru lua valu, whaono, whaiva. O le, vaenga le o le whare o loo, ta ua le Paradise Supermarket, i o le nga o lo whaia si pisi o le whare o lo nani vetemine mo le Thanksgiving. Maua i maua ia me ai mo le Thanksgiving ese me ai vela o maua ai te ai ma va ai o lo maua o mai lava me mo le Thanksgiving maua me tau lima so si o lo fa Samoa e mo o mai tono le tautua a le Paradise Supermarket i lona tua tusi le na o le tasi toru tasi West Lincoln Avenue ai o Anaheim, California, iwa lua valu o tasi. Iai tu tonu male au nanga a le Polly and Holly Fashion o la eifo i eto te matama iai e maua umai tu tonu o le whale o loa lea. Ia, ele ngata i lea, a o le sivaenga o le tautua, ia o mentions o whale te tele na 5 ono o lo whapea o nei tausia ai senior citizens. O le nei atunu i so se atunu, so se lanum, so se ngangana, iau ia le tautua a apa ia a le fionga ia le tuiva o li kristola so au mao nalo ia o lo whatino ina lea tautua ma lea au nanga. Ia, ma le whatavale uta ua le Aaron Dodds. Whatavale lea o lo ngalue aise alo le atunu o ia o le sales consultant, ia po se sales manager,
ia o le fatavale lea ua taʻua le Aaron Dodds. Ma lauane i le telefoni 283-850-50 fesili mo le alii o Brian Vaalelei 5. Uma na faiai ia fatatalo faamanuia i le alii o Brian 5 pe a maua sau taʻavale o lea o le ata pena suʻe le suʻega i malua i le tausaga fou. Ia, faleaiga OCI Polynesian Store, ioe, mau e foʻi so se oloa Samoa, maua o le bakery e tatala mai le aso lulu. Ia, se taʻua le aso tonaʻi, o le mea tausami vela. E tele maua lai le aso le vai aso faatoʻa maua i le aso tonaʻi. Pauna o le aso e te maua i le tausami vela, i le faleʻoloa lea o le OCI, ia, o le bakery e te maua ai so se o le panipopo, o le meat pie, sorry, te tonu le mosi meat pie, o le half moon pie, German buns, ma mea uma o le cream donuts, maua uma le tautua valaua ne, i le fitu tasi wha, 5 iwa tasi, 5 o iwa lua, fesili mo le tamatai Kathy Tiulene fui ava, ia po le sunga le pule, mua lia fui ava, ia mo nisi wha amatalanga. Le alu le tu i matu, le ayo kasone, ia olo iai lungo main, a io olo i tai le PCH, to le liu mai, ia o le nā olo i nā le tautua, a le li o tunia po asa, ia mana au whainga luenga, mai ai le aso lua, tau le aso sa, mea tau sami vela, kuka, tau ngō fie, le lei lona tā pinanga, ia ma tofo le lei lau tau sami, ia le fale nā uta ua o le Poasa Restaurant, Poasa Store, ina i le vana e lo ia usi telefoni le taminei, ia ele lei mo i tātou ina ele ai o kasone mo kasen asiasiane ia mo au nanga. Alo mtam whanau o Samoa o lo mwhai ona tautuaina ia le afu, le community a tātou Samoa i le nei atunu. Nisi nā o tātou whasalango whapisi nisi ia mo le lausilafia e i tātou uma. Ai po a lava ma mea oro tūlai mai. Te tonu o le atunu nei, te tonu. O le meta ua lava Samoa, o lo tātou ola fia fia. O le ola fia fia tasi le nā, ai lem whain tātou ola fia fia. Pe a iai tangata iai le meo le ola fia pule saua, e o e tau mawhai e create, ia me le maua se no fo le lei o tangata. Ele na Samoa, e o fo le nei atunu. Tātou te fiu ala, tātou te ola fia fia. Io e tamwhai a tātou ina i o tātou ola fia fia. Ai ia me whaasala vei le soifua ma le ola. O le tala mo i tātou rawa ia le atunu ue. La lata mai a sor kirisi masi. Ma le tau sanga fou. Ma le Thanksgiving fia ngai ma le nei atunu u. Le ngata la ina ola fia fia. Ai le ese me o rua ma le ola whae tete. Ioe. Ola whae tete. A ta whai atu fo i wha maoni ma lea. Io mena. E tuli ma lea i tu tanga tau te fiu e su e. Mea o le tangata wha maoni. Ioe. Ia. On sa i mai a tala le lei. Wala awane i le telefoni. O le lua tasi tolu. Walu wha o. Ono 551. Tala le a kui. Te whawhonga mai, o le lua tasi tolu, walu wha o, ono 551. Telefoni nai te maua iai, Brian 5, ia o ia le na, wala au iai, na turn in, lo sa, whatausi sa fau, wala au iai, e whesoson tele, ia mo, the paperwork, documents, me pena, ia atonu e maua e foi, ia mase discount, ai le leipea le whesili iai, i le o Brian 5, ia mo le vaenga o le tautua. Whaongana i o tatu tangata. O le... Ia. O isi whale o loa pi ua tala ngafa i o tatu tangata. Iai. Iai awhapea o se Mexico o no whai awa i se Samoa. Iai. Eisia. For the sake of that Samoan person. Ioi. A o le mea la le tatu o i whale o intia, o whale o saina, lai wha atau ai o loa Samoa.
na tele ia le tupe na saina ma na India pa na Mexico ia lai fale kongo ka ko business io support o tatu tangata o afu tangata o fauru ia inisi io o iai o vai le ta o tiute mo fai vai fai atu o iai lango lango tatu tangata se o tatu tangata e manu iai tatu tangata ai le o tau solo mo o tatu tangata o tatu isi le o ki ele io e tau solo mo o tatu tangata o nga ka koso i lalo tangata o le tatu o tunu ia o fia foi ni fainga i siata i te foi tau fai le nei mea ia e fa fo mai tama malona fafine o mai ma mata salamo ele lava tu pe fe mai fese bank na fio sofia to i fasino to ele bank o le o atunga na le o matemi ma tu tele to fe loi eu tati o la elme la fa pena lo fina talo avesis tu la fon pa wale mea tele a tangata ia le va tu ta to koko fa mon mole fa mon mole atu ele o tangata uma o tasito o lua na ilango matena lo fe mena lele yo o mai ale to tupe a lo uma na la foto koko ia te o tou fa mole koko na i tatu tangata i Samoa koko na i tatu atu na i au fai fa toanga a ele la fo mai la tupe ia o ila fa tu mo tupe le wow mai no fa fo ele aisa u le aisa senya le tio mo wai ai o le matu o le matu lango le ile atu no ia le na le atu no we se ia mi o fa le ia o e lango a o one no tatu fa no fa no e te le ala ngona ma mafaufaunga e o ma ia i tatou. E tatou te fia maua seisi ta oto ai lo na tau au. E na te wha mawhanawhana mai. Na te mai se tala fia. Na te mai se wha. A o ofo ina a fia tatou po tu la fono. Pe a fia tatou ni maliu wha fosei. Pe a fia i tatou te sira fia. E te whaalongo ina o tatou la ngona. Ma o ia whalongona. E au na tatou ma mai ai. E o mo meo o tangata ia o mo wa ia o tele ila tangata tau whaleanga. O tele a fia mo tangata tau whaleanga. Paule me langona o le ofo ai o lo taloto. E ofo ai o ta mawhauwhaunga. E ofo ai o ta whapea. O a me whapea wingo ni tangata. Ai se le me whapea ni tangata. Ta ua ia. O le tā ua i o si vai sua lea o te tana noa tuai. O meo whalapototonga, o meo o lotuma meo responsibilities, roles. So se whalapototonga lava. So se mea lava iai mo meo tō whinga tangata ngā lulue. E o whaila le malo Samoa. Ai wa aine i malo Samoa. Male tura i mai o ta malo le na umat neilan to finga pale mia. E na te le iloa le mea o ringa lua tata ilana role. E mana o ta malo lea. E na te holdinga ato roles, responsibilities a tangata. E ia te ia le control. E mana o na te control. Te loa te mi o le whanotanga le pale mene. Fesilia tu minsta o sotu le epa. E whapena le winga, mai o te taritonu. E le toi mo mi e Samoa se tai whapea. E le toi mo mi e Samoa se tuainga tai e whapea na te over-controllinga le atunu. O whare tonu meni o whala potonga. Po le community, po le aulotu, po le a. E mo o mia le ngā lue o le tangata ilana role, ilana responsibility. I want them fight to step on somebody's toe. E tupu ai le fe ainai, e tupu ai le fia, nga lue lava tata mapuna wai, i le mea ua tofi i ai, e nga lue ai.
Ai au le tau mawhai le sangata, e whai ale ngā ruenga, ua umana tofi e le sangata. Whoringa mai la, o lona winga, o le tau whatatana ngā te whai ale overall, e ia te ia le loa ma le pule ma le a. Ni leile ngā lua tonu o le tangata, i lana mata whai oi, ua uma ona tō fia iai. Pe kalesia, pe nuu, pe tu malo, po le malo atoa. O le whaavai lava le tasia ruai. Ta alo, ai ho foi le mea tau ta longa, mea lain fai mai paulo, ta moe, o oir tanga ta moe, e te ta moe lau laina, te ta moe lau lein, ta moe puna wai, tanga ta ilana lein, e le sulu ai. A olo ta moe lau lein, ma e tilo e te oso le lein e le tangata. Mena la vea i ma sulu ai, ma le ho o tato uritini. Mana tua so se tu unga lava, e le starting point, e iai lona le afoi, le ending point e tini iai le tuunga. E le mwhaila na o tatou le tini, e a e oso i le leina le sangata e te tamo e ai. Tamo e lava oi lau lein, o uman tofi oi, mai ai le amatanga e tau. Te vai foi mo le tuunga, foi le po le, e o ono tuunga le maila, fa solo tu long distance. E te vai e tamo mo i le lein, ngā le limas furu ata ia tau whao mai lo le lein o ngā kongu. Ke wa aila i morka ngaka whil, la vea tu lea i lea, la vea tu lea i lea. Aisia, tau whao le lainga kongu o le track. E tamo mo e ina i sa i le tini. Ewa. Ai pe ta i le ta mo e ar tangate isi ana lein. O le mea na ufa atonu e tato. Po o fea le mea o ieto finga tato pe o le malo, po le po se fala po tonga community o le lotu o kalesia po fela van mea o se fala po tonga ola le lei mamala malama tangata pe ai loa le tangata la na role anga responsibility e fai ai leo le tam fai o le tangata e fai le ngā ruenga le tangata o ina ele maua se no fo le lei ile maua se no fo le me fo na le tula me tatu no me tatu fenga malo o tam fai tangata to tasi na te rulinga atoa isi tangata mala to responsibilities ai a ta mo e puno wa i tanta ilona vala awina ilona to finga male mea o tofi e ngalue ai ona o se taunu unga le lei e taunu iai ai tau mawhai lor tangata e whaai loa lona malama e sili atu lona nai lo le sangata e oki e mea kakunga e ka ape ngā marfua mangsinga e le ikai o ngā ai pe o le o nai whataita inga i o tano atu ai e a fua mai whea e a fua mai maunga ia le lei e a fua mai fwoi maunga le leanga o se atunu ma so se whalatonga ma so se e o nei meo e kalesia ia o manatu o umalau tautua moe lau o fionga tamatai pāre mia ma le sui pāre mia ma le mamalu o tatu whai ngā malu manu i o tau tiu te mautou whai wha ta mo e tangata ilana lein ta mo e tangata yoe au o le tūfua le sinunga le vai o le isi e tupu ai nā le whea le whani yoe ta mo e tangata a whai o le minsao lea puna wai o lau leina na e te tini e uma e le lima tausanga e te tini e lau leina o ai lava ua tofi i le tofinga o le nā wha a maoni i lona wala awina wha a maoni i ona tiu te mawhaiwa o le tiro fua ma tam whea kampea i le siwin star le si whai pule le moesi me lei e tupu ai le whea ai nai ma create ai whawhitau li to tonu o se whai ngā malo e whapena fo i mea nei o lotu e whapena fo i mea ioe o le taimi e whiwhiri e le tangata i le tofinga e ngalue ai whai mar whamaoni whai tiu te ioe ua ta pena le lei le na a whai o te taritonu o lo wala awina mai le atua then do it right ioe
fai ma le whamaoni ave uma iei le malosi. O le ase i loa o ia ta oe, pe la titi pe tele, fai ma le whamaoni. Ai aua, don't you ever step on somebody's toe. Never. Don't do it. Upua ma le ni oe, ta mo e lana lane. Ta mo e le tangata e lana lane. Ia le lau tala noa tu wha tangata a whileti. Ioe, ta mo e lau lane e te le sunu ai. Once ke oso i le lane a le tangata. Sunu rol me o tatou o le whai ungor sunu e le o tatou le tini. We will never ever get to the destination. Heona na. Whain whale tonu tangata tō tasi e whai ma lape ai le mea atoa. Anyways, tatu whiro i tai au. Manuia tele tatu whai ngā malo. Manuia auto tiu te mwhaiva. Whalango atu le malo sa moa maona tangata i ate utou. Whamanuia le atua i ate utou mo tō whaiva. Te mnei, lau tuuare tatu, kere tuuare tatu nufonei. Ia e tō whāsui fuatu le tatu lautu o ona. Tulepa whaftai lio sua. Sui fua mai manuia.